हामी अप गरे छौँ हाम्रो podcast from the small set. We've been going out and meeting new people. आज चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ ठाउँ-ठाउँको दिग्गजहरू. I think I'll just quickly start with everyone को introduction नै. First of all, Mosi Sanbania. I'm a YouTuber. That makes it easier, Monayac. You want to start, please? Yeah. Hi guys, this is Monayac Karki. Namaste. I'm founder of Uptrendly. I work with brands and help them connect with influencers. Thank you. Hi guys, I am Anupama Sagrola. By profession, I am a chartered accountant and also a co-founder of Bright Academy and AS Trainings, currently a mother and a passionate content creator. Namaste, I'm Mike Harker. I'm the Public Affairs Chief at the American Embassy here in Kathmandu. I've been here since last September and I'll be here for the next few years, and great to see you all. Hi everyone, I'm Keshus Kalalogi, aka Sushma Karki, a beauty educator, founder of SS Beauty Academy, and your favorite content creator. Hello and namaste. म चाहिँ एल्सा सापकोटा, food content creator. मेरो चाहिँ Foodnomics भन्ने food channel छ. I've been running through 8 years, so follow गर्नु होला. Nice. Thank you guys. A round of applause for everyone here. So I'm like, भेटाउन चाहिँ Monayac called me up. There's creators Mela happening, which I think a lot of people are aware of. यो चाहिँ 5th April मा इटरीमा. This time it's out of Kathmandu, no? Out of Kathmandu. Not normally हुँदैन थियो. Yes. And 12th April मा, which is both Saturdays at Pokhara हुँदै रहेछ. अनि he called me up. Okay, we've got this discussion that we want to do about creators and like a creator's career, the storyline, the how creators' economy works. We're at a day and age where I think तपाईको suit puzzle होस्, तपाईको juice puzzle होस्, तपाईको business होस्, तपाईँ एउटा chartered accountant होस्, beautician होस्, even public affairs chief होस्, like you need some sort of social media को engagement चाहिन्छ के अहिलेको टाइममा. Attention is everything भन्छ नि. अनि त्यसको लागि चाहिँ एक्चुअली बसेर सबैजनाको के छ प्रोसेस अफ क्रिएटिङदेखि सबै कुरा गर्नलाई चाहिँ हामी आज यहाँ छौँ. एन्ड अ भेरी गुड भेराइटी क्युरेटेड बाई मिस्टर मोनायक हिमसेल्फ. एन्ड टकिङ अबाउट मोनायक, आई थिङ्क वी मेट years ago. Years ago, brother. You've inspired me so much throughout the years. हाम्रो मिटिङ्सहरूमा कति धेरै तपाईँले सोसियल मिडियामा आई थिङ्क कन्टेन्टहरू देख्नुहुन्छ. अनि यो कम्पनीबाट त्यो पर्टिकुलर मान्छेसम्म काम पुर्याइदिनलाई, त्यो डिल ब्रेक गरिदिनको लागि, रिच पुर्याइदिनको लागि चाहिँ अपट्रेन्डली इज बिन देयर सिन्स 2018 आई थिङ्क. 2018. 18, right? So you're the one of the founders. हजुर, yeah. And हामीले सँगै पनि काम गरेका थियौँ त्यतिखेर. द्याट हेल्प मी अ लट. थ्याङ्क यू सो मच. एन्ड कतिवटा काम मोनायकले गरेर हुन्छ. एन्ड इभन इमेजिन नेपाल, अ सो, अ ट्राभल बेस्ड रियालिटी सो इन नेपाल बिग स्केलमा पनि गर्न सफल भएको थियो. त्यताबाट आई डोन्ट नो लाइक dozens and dozens of mini documentaries बनाएको थियो. I love the show. So Monayac, please, how did it start? यो अलिकति अपट्रेन्डलीको बारेमा. Tell us something about yourself and your journey as a creator, please. Sure. So basically, I started my career as an event manager. And back then, we didn't have a choice to promote it on TV, paper. And we used to be like, hey man, can you upload this picture on your profile? हुन्छ नि. I used to wake up at around 1 a.m. on night because that load shedding हुन्थ्यो कि. And I used to tag 50 people because Meta allowed any pictures to be tagged to 50 people. So that was our go-to strategy. And we are fortunate to work with a lot of models back then. I mean, there was no such word as influencers. And we are fortunate enough to be working with good brands. I think Gorkha Brewery was one of the brands that gave us a break. So we thought, I mean, since we're promoting the events in such way, how about we can do the same thing for brands? And we approached brands. We had some models. I think Priyanka, Amru, Usin were the first influencers that we used to work. They had around 10,000 followers on Instagram back then, right? And we said, okay, like let's try with the launch of Somersby. That was a drink. And to our surprise, it was, I mean, viral. The campaign was very successful. Back on those, I mean, we named ourselves PIB, Profile Integrated Boost, because we didn't know what we were doing. Influencer name didn't exist. But thank God, I mean, it's a global sensation these days. And thanks to amazing content creators like you, and thanks to brands and, also like, organization like US Embassy that has been supporting youth of Nepal, and they have been doing Creator Mela, right? So yeah, I mean, that's the basic journey. It was quite like an eventful one.
And I remember I was one of the earliest ones to sign up, right? 100%, yeah. I came to the office and signed, Yeah. and we did a few things Uh-huh. with Gurgurkha Brioni. Honi. Do you remember I did a small rap thing Of for course, it was a Nepal? rap challenge, only. Because back then, because we didn't know how to pay creators. Okay? So what our logic was, because see, I mean, Nepal was always a trading company. You buy into, you sell at 3, 4. So we thought, how about we pay creator on the basis of like? So what we did is, we call influencers, hi guys, I mean, can we sign a deal? For any likes, we'll pay you like 2 rupees, 3 rupees. And we approached brand with our top up, like 4 rupees, 5 rupees with our service charge. And that's how it started. But now the game is, impression basis. It has been different. Right? Okay. I want to dive a little bit deeper on this because Uptrendly, when it came up, you signed hundreds of people. That's right. But then there was a gap, Kinaki. I think the companies kind of started to approach the creators themselves. With some gap, but now again I see that Uptrendly is back on track because I think now again the influencers like me have realized no, we're good with the agency. I think something happened in between, right? So this ko bare ma alikati. So it's fine. We never had an approach of signing influencer exclusively because I think we can't give them enough business to sign anyone in exclusively. We have around 900 influencers with us. So signing someone exclusively means we should give them a minimum guarantee. Okay. And giving a minimum guarantee to 900 people is quite a challenge for us. So we just work on a campaign basis. So exclusivity is not the direction that we're taking and will not take in any near future as well. Okay, so if an influencer or a social media personality wants to endorse and have some sort of business, Uptrendly la samjhinu paryo. Absolutely. Now they can just download Uptrendly app. They can register themselves as a creator. The app, right? Wow. I mean, that is the thing that we are aiming for. I mean, it's a long road, but the plan is to connect brands and influencers seamlessly that manual intervention is not required. I mean, that's the dream. Anupama ji, ke Yes. cha? ठिक छ CA pass हुनु त ठुलो कुरा हो. ताली बजाउँ नि केटा. Thank you. Oh wow. Ani COVID happened, right? COVID बाट सुरु भयो something social media. Yeah. अनि like हजुर इलामबाट नि हुनुहुन्छ. Maybe अलिकति अब त्यो मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो. रिसर्च पेपर I've changed. So इलामको चाइल्डहुडबाट CA पढ्नु अनि त्यसपछि एउटा क्रिएटर बन्नु यसको बारेमा नि अलिकति इलामको बारे कसरी थाहा पाउनुभयो? Google छ नि. Deep research. I was born in Ilam, तर चाहिँ brought up and schooling-हरु चाहिँ सबै काठमाडौँबाटै भयो. So त्यति बेला अब के पढ्ने भन्दाखेरि त्यो CA नेपालमा जम्मा 500 जना मात्र छ भन्ने कुराहरु हुन्थ्यो नि. ल I love challenges हुन्छ नि त्यो एउटा फेजमा त्यो एकदम young blood अनि त्यसपछि let's do it भनेर CA को फेरि त्यस्तो एन्ट्रान्स एक्जाम पनि नहुने अनि इट वाज इजी टु गेट इन. सो त्यहाँबाट स्टार्ट भयो अनि CA यस्तो थियो CA पढ्दाखेरि नै मलाई चाहिँ आई वाज एकदम इन्ट्रेस्टेड के जस्तो एक्टिङ भनौँ न विच इज अल्सो काइन्ड अफ कन्टेन्ट होइन. तर अब CA को टाइममा भ्याएन एन्ड वन्स आई क्लियर्ड CA को एक्जामहरू त्यसपछि ठ्याक्क कोभिड स्टार्ट भयो अनि देन आई डाउनलोडेड एप्स अनि त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो लिपसिङ डान्सिङवाला भिडियोजहरू बनाउन थालेँ. एन्ड इभेन्चुअली चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसनको जर्नी भनौँ न एउटा पाथमा जान थालेको चाहिँ स्टडी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरूबाट स्टार्ट भयो कि अनि द्याट गट अ गुड इन्गेजमेन्ट. त्यसपछि बनाउँदै गएँ एन्ड त्यस बिस्तारै निश क्याच हुँदै गयो. सो अब ठ्याक्क अहिले चाहिँ जुन म फाइनेन्सियल एन्ड ट्याक्सेसनवाला कुरा चाहिँ दिस ह्यापन्ड आफ्टर ब्रेक भनौँ न मर्टर्निटी लिभमा थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ आई वाज अ कन्टेन्ट कन्ज्युमर तर कन्सियसली के आई अब्जर्भ भेरी नाइसली के अनि त्यति बेला चाहिँ इन्डियन फाइनेन्स क्रिएटरहरू हुनुहुन्थ्यो एन्ड देन आई लभ देयर कन्टेन्ट्स. दे प्रेजेन्टेड इट सो क्लियरली एन्ड इन अ वे द्याट क्रिएटेड इम्प्याक्ट. सो त्यति बेला नेपालमा देयर वर फ्यु क्रिएटर्स वर डुइङ ग्रेट होइन जसले चाहिँ फाइनेन्सहरूमा भनिराख्नु भएको थियो बट देयर वाज स्टिल अ ग्याप अझै अपर्च्युनिटी थियो. सो आफ्टर द मर्टर्निटी ब्रेक आई जस्ट started with my phone, basic setup. नाच्न गाह्रो नि भयो होला नि त म अब एकछिन बच्चा सामान त ननाच्छु म त्यो नाच्न त अब त्यसपछि बिर्स्यो भने के बच्चा भइसकेपछि इट्स सो टायरिङ होइन. अनि त्यसपछि आई थट लेट्स स्टार्ट इट होइन ब्रेक पनि भयो लेट्स गिभ इट अ ट्राई भनेर आई ह्याड अ स्मार्टफोन अनि त्यसपछि
जस्ट एउटा मैले ब्रान्डसँग कोल्याब पनि गरेको थिएँ, आई ह्याड रिसिभ फ्यु thousands rupees के अनि त्यो गएर मैले न्यु रोड गएर आई जस्ट बट अ क्यामेरा स्ट्यान्ड अनि एउटा सानो ग्रिन स्क्रिन हुन्छ नि घरमै रेकर्ड गर्नको लागि, सो त्यो ग्रिन स्क्रिन स्ट्यान्ड किने एन्ड देन आई केम होम, बच्चालाई त्यही खाटमा सुताएर अनि आफूले रेकर्ड गरेर आई पोस्टेड माई फर्स्ट भिडियो अनि त्यसपछि it went really good, viral पनि भयो, it crossed 1 million views and that motivated me त्यसपछि the journey. Basically you're simplifying finances for people? Yeah. Oh, we need to be friends. Sure. My major भनौँ न मैले चाहेको कुरा चाहिँ because tax and legal concepts are so complicated हैन अनि those who are not from finance background or tax background, it is very difficult for general people to understand those terms. So my main aim was to create content that is easily understandable by the general public, not for the people who are from the finance background or those who are so layman terms ma एकदम layman terms ma. Top 3 things you can do with your savings, what would you advise? Quick. Top 3 things that you can do in is Nepal. Invest. Okay, first thing is invest. Oh, invest on like different diverse fields such as some amount in FD, some emergency fund, and then stock. Second is give it to me. Give it to me. Great idea. Second is give it to me. Next, what you can do is like saving ko paisa bata is, you know, basically it's invest. Invest on yourself. Bank ma narakha. Bank ma narakha नै. Okay. Certain amount FD हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ अब चाहिन्छ हैन, you need ठ्याक्क त्यो इमर्जेन्सीको बेलामा चाहिन्छ अनि if you have those money on stock त्यति बेला the stock को price तल गएको छ भने your investments are gone नि त. So certain amount FD emergency fundहरुमा राख्ने, बाकी चाहिँ I think you need to divert mutual fund छ, हुन्छ नि SIP छ, stock market छ, so you can invest it there. I just paid my taxes in America though, so I could have used your help maybe. Sure, anytime. We'll move to Mike. Mike सँग चाहिँ मैले भेटेको हाम्रो NWC को fighting event मा we met there and like I'm the new guy from the embassy. Yeah. Wow, that's cool. Yeah. Ani, I want to do a separate. I wanted to do a separate podcast with him because he's got an amazing story. From Iraq to Burma to you spent places in such interesting countries, places. I mean, and as far as I like studied your background, he loves to dive in and know the country fully, and then he moves on to another place. Just like in, just like how he speaks Nepali Bhasha already. Yeah. And also his social media presence. And one thing again, मैले last time पनि हाम्रो त्यो event हुँदा भनेको थिएँ, हाम्रो किशोर कयस्ता दाई wanted to do a photography exhibition massively, and I think दाईले मलाई भनेको 2012 देखि हो. Yeah. He always wanted to do this. I think perfect time align हुनु थियो. Absolutely. तर somehow Mike र किशोर दाई like they met, and I think नेपालको अहिलेसम्मको best photo exhibition for me at least, I don't know, अस्ति भर्खर भयो. Amazing, the people were crying every day, कतिजना dozen, अनि कसैको dream पनि पुरा भयो. As soon as he came, I think Lumbini also there's a big front, almost $2.5 lakh यहाँको culture preservation लाई दिनु भएको छ र like I love the fact that you are here with us and like trying to truly understand. I see you with so many of my mutual friends. Okay, he's there. Yeah. And you also got to travel with Kishore Dai to Mustang. Yeah. And he incredible shot your experience. photos. Incredible Wow. experience traveling with him up there. Yeah. The model and the photographer. Take a No. Beautiful photos. So I don't know, where do you want to like something about? Yeah, I mean, like you said, I just feel so lucky to be here in Nepal and actually back here. Because it's like the first time I came here was almost 20 years ago as a kind of a young, lost backpacker traveling the region. After college, actually, okay. Yeah. So I was working for a TV station, and I took a bit of a break, and I was trying to shoot an independent story on animal sacrifices around Dakshin Kali. And so I came here, shot that, but then I had some time off, so I took a bus from Kathmandu up to Pokhara, found a trekking company, and just found myself on the Annapurna circuit for a couple weeks. Oh, you did the whole circuit? Yeah, I did the circuit, everything. Wow. Life-changing experience. Just, I remember, hiking like 4 to 6 hours a day, burning like 3,000 calories, starving, thinking about eating like a Snickers
candy bar or something because I was just burning so many calories. But like making it to the tea house at the end of the day, and sitting around a stove, warming her feet, and eating the most delicious dal bats out there, and then just hanging out with people outside the tea house. You remember which year this was? 2000. When was that? 2006. Yeah. Wow. Yeah. So incredible experience. I did that in 2009. Oh wow. Okay. But back then, yeah. it was very different. Now there's roads everywhere. I hear. So, Yeah. You might have walked from BC Sur or something. Yeah, I did. Yeah. And then I just remember like completing that trek and trying to get back to Kathmandu. The bus was completely full, but I was able to ride like on top of the bus somehow and like hang on to the railings with a bunch of guys. And it was like a 5-6 hour ride back to Kathmandu, and I was like freezing because the wind was just blowing in my face the whole time. But yeah, life-changing experience. And something brought me back here in 2012. I trekked a little bit more outside the valley. And then I came back again in 2016 where I actually studied at Kapan Monastery. So just on the edge of the valley. And at that monastery, I was there for about like 6 weeks. You have to put your phone in a locker, computer in a locker, complete detachment. What happened, brother? What made you do this? There's a lot to it, but like just all that to say, so many important life-changing experiences here in Nepal, and I'm just grateful to be here now in a professional capacity, representing my country, the United States, and just seeing how we can create linkages. And of course, like the obvious no-brainer is through this Creators Mela this year. के छ सुषमाजी हजुर पनि जाओस् न एकचोटि प्लिज हाम्रो फेभरेट कन्टेन्ट क्रिएटर फेभरेट अरूले भन्न भने पनि पहिला आफैले मान्नु पर्यो नि त कहाँबाट स्टार्ट गरौँ त You're about self-expression, right? Mostly, yes. So my journey as a beauty educator started 2018 नै अब 20 सँगसँगै भइसक्यो म त्यही सोचिरहेको थिएँ मेरो एकाडेमी पनि त्यतिखेर नै एस्टाब्लिस गरायो I was also doing CA अघि हामी कुरा पनि गर्दै थियौँ अनुपमाजी र म 2014 जानुभयो रहेछ 2015 मा म CA पढ्न गएको थिएँ क्या अनि CA पढ्यो पहिला त पढ्ने नै भनेर गएको स्कुलमा पनि अलि ब्राइट नै भएको भएर सबजनाले पढ अब के हुन्छ नेपालमा होइन पहिला के भन्छौ डक्टर के भन्छौ इन्जिनियर के भन्छौ समथिङ हाई प्रोफाइल कुरा त बन्नुपर्छ अनि CA चाहिँ उहाँले भने जस्तै इजी टु गेट इन्टु क्या एक्जाम पनि दिनु नपर्ने यु जस्ट गो गेट एडमिसन इजी तरिकाले दिन पाइन्थ्यो क्या सबै कुरा अनि मर्निङ छिरिहालेँ फर्स्ट लेभल क्लियर पनि भइहाल्यो सेकेन्ड लेभल पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ नि म यहाँ के गरिरहेको छु जस्तो भयो कि वाइ एम आई हियर मलाई इन्ट्रेस्टै गइसक्यो कि सेकेन्ड लेभल बिकज द प्रेसर इज सो मच अल माई फ्रेन्ड्स आर गोइङ आउट समवेयर ह्याङ्गिङ आउट टुगेदर कोही कहाँ गएको छ ट्रेक गएको छ कोही के गरिरहेको छ म मात्रै क्लासमा अनि फर अ मोमेन्ट आई थट आई डोन्ट वान्ट टु डु दिस एनिमोर फ्यामिली फेरि एकदम अन्डरस्ट्यान्डिङै हुनुहुन्थ्यो सो आई जस्ट टोल्ड म त पढ्दिनँ जेसुकै होस् अनि सोच भन्नुभयो तर त्यस्तो प्रेसर दिनु भएन सो 2016 मा चाहिँ मैले युट्युब डिस्कभर गरेँ क्या सो ब्युटी फिल्ड राइट अन टाइम इमर्ज भएको टाइम पिरियड परेछ क्या ठ्याक्कै अनि 2016-17 मा चाहिँ युट्युबमा चाहिँ सबजना चाहिँ मेकअप गर्ने मेकअपको भिडियोजहरू हाल्ने ट्रान्सफर्मेसन देखाउने यस्तो भइरहेको थियो म पनि इन्फ्लुएन्स्ड भएँ क्या अल अफ अ सडन अब मलाई त्यही गर्न मन लाग्यो कि सो 2016-17 सम्म चाहिँ युट्युब ट्युटोरियल्स हेरेरै म घर बसेर प्र्याक्टिस गरेँ बिकज स्किल हो चाहिन्छ सिक्नको लागि खासै त्यस्तो केही पनि थिएन त्यति बेला नेपालमा सो एभ्रिथिङ आई लर्न्ड वाज थ्रु रिसर्च एन्ड युट्युब जेनरली नै सो सेल्फ टट भन्न मिल्छ कि मिल्दैन चाहिँ थाहा छैन बट त्यसरी सुरु गऱ्यो सो 2017 मा चाहिँ युट्युबमा म आफूले अपलोड गर्न थालेँ त्यसपछि सिकेको कुरा जे गरेछ त्यही सिकाइदिन्छु ल आफूले जे जानेछ त्यही जानेछ भनेर 2017 मा स्टार्टेड अपलोडिङ अब ग्रोथ चाहिँ एकदमै स्लो ग्रोथ हो मेरो चाहिँ एकैचोटि म रातारात भाइरल भएको पनि होइन सो 200, 300, 500 सब्सक्राइबर्स हुँदा त आई थ्रु अ पार्टी अनि त्यसपछि हुँदै हुँदै गएपछि 2018 मा अब के गर्ने त ट्युटोरियल मात्र बनाएर त आइएम नट गोइङ टु बी फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट सो आई थट स्टुडियो खोल्छु एकाडेमी खोल्छु पढाउँछु अब चाहिँ यहाँबाट पैसा कमाउने हो भनेर सो द्याट्स हाउ स्टार्टेड 2018 मा बट देन त्यो कन्टेन्ट बनाउने खालको जुन त्यो किरा हुन्छ नि त्यो चाहिँ भइ नै रहेको थियो क्या सो
आफ्नो ठाउँ छँदैछ बिजनेस आफ्नो ठाउँमा छँदैछ अनि सोसल प्रेजेन्स पनि धेरै दिन मन लाग्यो सो 2019 2020 कोभिडमा चाहिँ वेयर एभ्री वर ग्रोइङ सबैजना ग्रो नै भइरहेको थियो त्यो टाइम पिरियडमा फेरि म सेलाएँ कि त्यो चाहिँ अलिकति जस्तो लाग्छ बेला बेलामा त्यति बेलामा चाहिँ म सेलाएँ बट आफ्टर कोभिड 2022 पछि चाहिँ अनि द ग्रोथ हेज बिन देयर सो त्यो आइ एम here right now in front of you. So happy and honored to be here sharing the screen with all of these amazing people. Likewise. And by the way, तपाईँको त्यो dance videos को चाहिँ म I love the effort there. त्यो normally मान्छेले अब if you're on a TikTok or Reels बनाएर छ पनि यतिकै पनि बनाउँछ नि त तर for someone to practice I actually saw कसरी BTS practice गरेर मेकअप वार्डरोब एन्ड फुल त्यो सेट नै बनाएर फर द्याट स्मल रिल त्यो पनि आई थिङ्क रिस्पेक्ट आउँदो रहेछ क्या एज अ क्रिएटर वेन सम वान गिभ्स द्याट एक्स्ट्रा पुस एफर्ट इभन डिटेल्स पनि सानो सानो दिँदाखेरि चाहिँ मजा आउँदो रिस्पेक्ट आई रिस्पेक्ट द्याट क्रिएटर उसको हुन्छ नि त्यस्तो हुँदो रहेछ सो congratulations it's going really good I would love to see more and more dance भन्दा नि I would like to call it recreation हामी त्यसरी नै चलाएको छौँ डान्स त जसले पनि गर्न सक्छ बट आई ह्याड टु अफ कोर्स बट आई ह्याड टु मेक इट रेलेभेन्ट टु मेकअप नि बिकज मेरो त कन्टेन्ट क्रिएसन त्यही अराउन्डमा रिभल्भ हुन्छ नि त सो मेकअप पनि हेज टु बी देयर सो वाट क्यान आई डु भन्दाखेरि आई क्यान रिक्रिएट द लुक मेकअपमा त्यही गर्न सक्छु म लुगा त्यही लाउन सक्छु स्टाइलिङमा सेम गर्न सक्छु सो द्याट अरूभन्दा चाहिँ म अलिकति आउटस्ट्यान्डिङ हुन सकु बिकज राखेर डान्स गर्न सक्छ जसले पनि बट टु डु द सेम थिङ चाहिँ आई थिङ्क म चाहिँ अलिकति आउटसाइन हुन सक्छु कि भनेर चाहिँ आई स्टार्टेड डुइङ रिक्रिएसन I think you leveled up like हुन्छ नि you changed the game I think किनकि त्यो normal makeup गर्नु अब त्यो I mean I've seen other makeup artists also त्यो यस्तो transitions गर्नु that's also a lot of effort too much yes level चाहिँ up भएको छ like now अब अलिकति अझ serious मान्छे सानो details he focuses on it's really nice it's amazing yeah trying to set up the trend thank you Uddu kitsa alcohol. ठिकै छ दाइ We meet after long. Kitsa alcohol. सब ठीक छ सधैँ छ. हजुर. तिम्रो बारेमा please how everything happened. Though I know the story, it's the audience like it please. I think थाहा छैन होला किनभने I started 2013-14 मा कन्टेन्ट अहिले भनिन्छ नि I started त्यो आफ्नै पेजमा चाहिँ बट देन त्यो चाहिँ के थियो भने म चाहिँ I was very insecure, body insecure. सबैले बच्चादेखि मोटा भन्थ्यो नि त सो when my friends they used to click photos हुन्छ नि त्यो बेला त 1000वटा सेल्फी खिचिन्थ्यो नि त्यो पुरा रोलै त्यो हुने गरी they used to click त्यस्तो होइन अनि while I wait खाना आउँथ्यो क्या अनि यतिकै बसिरहेको थियो अनि I started getting attracted to it क्या the colors, the setup, everything. So त्यो खिच्दै बानी लाग्यो अनि 2015 चाहिँ मैले हाल्न थालेको थिएँ अलिअलि मोटाउन पनि थालेको थिएँ अब के भयो भने म इलामबाट आएको यहाँ काठमाडौँमा आउँदा एक्कासी कतिवटा रेस्टुरेन्टहरूसँग एक्सपोज भयो नि त आई युज्ड टु इट ओन्ली चटपटी पानीपुरी मोमो इस्कुस मोमो त्यस्तो खान्थ्यो नि त यहाँ आउँदा त ल यो रे त्यो रे भन्थ्यो होइन त्यो भयो अनि यहाँ देख्दा खिच्नु मन लाग्यो खिचेँ आफ्नोमा हालेँ अनि सबैको क्रिटिसिजमहरू आउनु थाल्यो कि मोटाए कति हालेको कति खाएको आउनु थाल्यो अनि होइन ठ्याक्क त्यतिखेर फुड ब्लगिङ फर्स्ट एउटा फुड ब्लगर इमर्ज भएको थियो ओके अर्को पेज पनि बनाउनु मिल्ने रहेछ नि त यु क्यान हुन्छ नि आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू जो लाइक माइन्डेड पिपललाई सेयर गर्नु मिल्दो रहेछ नि त भनेर आई स्टार्टेड पोस्टिङ अनि त्यो बेला चाहिँ आई युज टु पोस्ट मेरो कलेज चाहिँ झम्सिखेलभन्दा तल थियो क्या सो झम्सिखेलको एरिया भनेपछि पश काइन्ड अफ भन्थ्यो नि त अनि पश भएपछि पिपल युज टु थिङ्क इट्स अनअटेनेबल के लाइक महँगो होला सक्दैन होला होइन हजारौँ पर्ला बट देन त्यहाँ पनि खान सकिने रहेछ नि त वाला आयो सो त्यतिखेर फोटोज र यो झम्सिखेलको एरियाको रिभ्यूहरूले नि इट पिकअप के सो 2018सम्म ओके ब्याचलर्स गऱ्यो त्यतिन्जेल त इट्स लाइक करियर थिएन नि त त्यो बेला करियर भनेर थिएन क्या अब झन् मेरो फ्यामिलीमा त सब ब्याङ्कर एनजिओ त्यस्तो भइसकिन्छ अनि के गरिरहेको यो खाएर हिँडेको छ भन्थ्यो नि त अनि ठ्याक्क 2018देखि 2020सम्म चाहिँ म एकछिन टोल आएँ क्या म के गरिरहेको छु आई इन्जोय दिस बट देन के गरिरहेको छु भयो होइन अनि 2020 आयो अनि होइन अब जब गर्ने बेला अब साथीहरू 2018मा पास गरेर दे स्टार्टेड मेकिङ नाइस लिभिङ
अनि म त हेर्छु मलाई चाहिँ अलिअलि आउँथ्यो खर्च आई युज टु पुट इट अल इन कन्टेन्ट क्रिएसन नै क्या फेरि नयाँ एक्सप्लोर गर्न त्यो बेला एकदम प्यासनेट भएर त्यो गरेर तर यसरी त चल्दैन भने होइन अनि काम पनि गरेँ बट देन इट वाज नट फर मी मेरो चाहिँ त्यसमा मनै लागेन सो होइन यही नै गर्छु भनेर भने सो अहिले बिस्तारै इट्स गोइङ अनि त्यसपछि बल्ल भिडियोमा सिफ्ट गऱ्यो फोटोबाट भिडियोमा सिफ्ट लिन पनि हुन्छ नि हाउ टु टक के बोल्ने कसरी प्रेजेन्ट गर्नेतिर गयो नि त सो अहिले बल्ल इट्स गेटिङ अन ट्र्याक सो मेरो पनि ग्रेजुअल ग्रोथ छ सो यसरी नै आइ एम बिल्डिङ भनौँ न फुडनमिक्स हजुर 2016मा थियो दाइ हजुर अल्सो आई डोन्ट वान्ट टु गिभ अप क्या किनभने मैले फिमेल फिगर चाहिँ देख्थेन क्या यस्तो फुड कन्टेन्ट क्रिएसनमा मेरो साथीहरू थियो बट देन दे बिचमा अलिकति मोटाउने बेला छोडिदिने अरू त्यस्तो भयो अरू कसैले नचलाउने क्या पढेको बेला सो आई वान्टेड टु बी त्यो छ केटी पनि छ सो आई वान्ट मेरो लागि रोल मोडल थिएन म जस्तो सो आई वान्टेड टु बी एटलिस्ट कसैले त हेरेर ट्राई गरौँ भनेर आई वान्टेड टु डु द्याट अहिले झन् अति धेरैजना हुनुहुन्छ नि त हजुर। कम्पेरेटिभ छ कि हाउ इज द मार्केट रनिङ किनकि ब्याक आई वाज बेस्ट लाइक हुन्छ नि भेरी क्लोज विथ हाम्रो नेपाल फुड एन्ड मिस्टर फुडी दुईजना अहिले कोही बाहिर कोही आफ्नोमा बिजी हुन्छ तर एट अ फेज अफ लाइफ वाज भेरी क्लोज अनि धेरैजना हुनुहुन्थ्यो कि डिमान्ड अति हाई थियो बट नाउ देयर आई थिङ्क थाउजन्ड्स अफ अदर सो यसले चाहिँ कतिको एफेक्ट गरिरहेको छ कम्पिटेटिभ त छ दाइ तर त्यो भन्दैमा हजुर लाइक इकोसिस्टम बनाएछ नि त एउटा सो पिपल नो क्या यो ग्रुपले गर्यो भने चाहिँ इट विल वर्क भनेर अब एउटा मात्र गरे भए त यो फ्री लोडरको हो यस्तो मात्र हुन्थ्यो बदेन होइन सबैलाई गरेपछि त एउटा ल यो काम हो एउटा इकोसिस्टम छ उसले गर्दा यस्तो यस्तो मार्केटिङ हुन्छ यो सर्टन कुराहरू चल्छ भन्ने भएको छ नि त सो इट्स नाइस के जति आओस् कम्पिटिसन बढ्छ लाइक जस्ट लाइक सी एलिभेटेड द हुन्छ नि स्ट्यान्डर्ड सो हाम्रो एरियामा त्यो स्ट्यान्डर्ड अहिलेसम्म आई थिङ्क एलिभेट हुन खोज्दैछ बट देन त्यो स्टिल छ क्या सो लङ ग्याप छ सो कम्पिटेटिभ छ तर त्यो भन्दैमा हुन्छ नि मार्केट छैन चाहिँ अलिक भन्न मिल्दैन झन् छ क्या अहिले है त्यो झन् रेजिस्टर्ड भयो नि त एज अ प्रोफेसनल आई रिमेम्बर म फुडीसँग वी वेन्ट टु लमजुङ टिच फर नेपाल भन्ने दे educate like someone goes there spends a year or two and educates the village को मान्छेहरू अनि त्यो गाउँमा जाँदाखेरि मेरो साथी हो उसले खान्छ अनि फोटो खिच्छ हैन my friend here goes to restaurants takes photos this is a village somewhere in Lamjung I know you know Lamjung like it's on the way to Monang so त्यो गर्दाखेरि the kids were laughing ha 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 उसको कामै खानी रहेछ हा 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 हटाएको थियो कि सो त्यस्तोबाट चाहिँ सुरु भएको थियो लाइक दिस इज लाइक यु सेड 17 18 आई डोन्ट रिमेम्बर त्योदेखि अहिले एज अ फुड ब्लगर इज प्रमिनेन्ट हुन्छ नि अब चाहिँ जब हो या पनि भएको छ नि त द्याट्स नाइस इट्स क्वाइट एन एभोल्युसन सो आई थिङ्क इट्स अल टाइम हाई होला अहिले होइन हजुर मलाई ठ्याक्क भिलेज भनेर याद आयो देयर इज अ भिलेज इन इन्डिया आई जस्ट रेड एन आर्टिकल कि इट्स कल्ड तुलसी भिलेज and most of everybody is empowered through content creation. Can you imagine? There's just 1,000 content creators, YouTubers, who earns around I think 30-40,000 IC per month. That's like way high from the like minimum wage rate of any maybe Nepal or India. Yeah. So content creation, I think the demand is at the all time. So I don't know. I wanna relate it with you guys. But I think Jolle bolda if anyone wants to speak, we don't have to like go like this. Let's be a little bit ease it up a bit, right? Okay. So but for you two guys to relate to, पहिला के भन्दा CA बन्छु. I'll grow up be a CA, be a doctor, and there was this research where now in a country like South Asian countries, 70% of the kids want to be a social media influencer. So पहिला it used to be दसैँको टिका लगाइदियो ओके बिकम अ डक्टर अर एन इन्जिनियर अर सिए त्यो थियो पढे लेखेर ठुलो मान्छे हुनु थियो नाउ वाट लाइक ल राम्रो फोन किनेर कन्टेन्ट क्रिएटर बनेस् मेबी द्याट्स आई वाज जस्ट टकिङ टु दिस गाइज यहाँ ट्रेन गर्नु हुँदो रहेछ समथिङ अनि उहाँहरूले नि हामी पनि कन्टेन्ट म आज के को होला भन्दा कन्टेन्ट क्रिएट हामी पनि त्यही गर्नुपर्ने रहेछ दाइ कहाँ र बस्यो 9 to 5 जब हुन्छ नि सो एभ्री nowadays everyone wants to be the boss of their lives म आफ्नै किसिमले फ्लेक्सिबल भएर गर्न खोज्छु so there's so much freedom you can rest when you want technically easier money than a 9 to 5 job होला I think that's there man we got to give that हैन हाम्रो जब भन्दा त गाह्रै त होला 9 to 5 गएर अरूले भने मान्न पर्ने so it's heading towards a very different
like if your kid wants to be a food blogger or a vlogger like me, travel vlogger, then okay. अर्कै भइसक्यो नि त सिस्टम यसको बारेमा के छ, like where Is it easier than a 9 to 5 job, do you think? I mean, of course. It's 24 hours. 24. Because it's what you I have want to no do. working experience, so I don't know. As an employee, It's always like it's mostly content creation is mostly like 90% of the time. It's about what you want to do. I love the यस्तो हो टाइम त आफ्नो बिजनेस आफ्नो कन्टेन्टमा त झन् बढी टाइम दिनुपर्छ नि जब गर्नेको त जस्ट एउटा फिक्स टाइमिङ भयो यु वर्क यतिदेखि यतिसम्म सक्यो बट वेन यु वर्क अन युर सेल्फ त्यसको लागि त देयर इज नो टाइम लिमिट नि यु हेभ टु घरि बिहान 2 बजीसम्म काम गर 4 बजीसम्म काम गर 24 घन्टा पनि काम गर्न सक्ने हुन्छ तर के फरक आउँछ भन्दाखेरि अरूको लागि काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वर्थ इट हुँदैन इन टर्म्स अफ फाइनेन्शियल म्याटर्स नै के आफ्नो लागि काम गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ वर्थ इट हुन जान्छ यस त्यति मात्र डिफरेन्स हो जस्तो लाग्यो आई हेभ डन जब अल्सो के 9 to 5 6 monthsको प्रोबेसन पिरियड थियो अनि त्यसपछि आफ्टर द प्रोबेसन पिरियड एन्डेड आई अल्सो क्विट द जब हुन्छ नि बिकज मलाई मजै आएन कि त्यसमा त्यो एकदमै प्रेसर अननेसेसरी प्रेसर अनि मेरो ब्याक अफ द माइन्डमा चाहिँ के को लागि यति प्रेसर लिइरहेको छु भर्खर भर्खर बिहा भएको थियो टाइमै दिन पाइरहेको थिएन बिहानै 9 बजे कुद अनि के को लागि यत्रो प्रेसर लिइरहेको छु होइन पैसा त मेरो फिक्स्ड आउने हो मैले कम्पनीले डिभिडेन्ड पाउला त्यसमा त मेरो केही पनि सेयर छैन होइन म त केही पाउँदिनँ अनि त्यसपछि आई डिसाइडेड आई क्विट अनि लेट्स टेक रिस्क होइन आई विल डु समथिङ अन माई ओन भन्ने अनि शार्क ट्याङ्क नेपालमा पनि आइरहेको छ त्यति बेला इन्डियाको शार्क ट्याङ्क पनि त्यो बिन्च वाच गरेर आई वाज भेरी मच इन्सपायर्ड टु क्विट एन्ड स्टार्ट त्यो अन्टरप्रेनरसिपवाला जर्नी एन्ड देन कन्टेन्ट क्रिएसनमा चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ वाट आई फिल इज लाइक प्यासन ड्रिभन भयो कि यो चाहिँ अनि वेन यु हेभ द प्यासन यु डोन्ट फिल लाइक वर्किङ कि मलाई अहिले आई डु लाइक 2-3 different things होइन तर what I enjoy most doing is making contents या फेरि researching for the contents or what could be the you know कसरी अगाडि बढाउने यसलाई होइन how can I take it further यस्तो जब म सोच्न थाल्छु I don't realize the कसरी कति छिटो टाइम पास भइरहेछ maybe it's the interaction or the validation that every time we post 5 minutes later you have 100 comments and people say okay I like this it is funny so त्यो I think instant dopamine hit. Dopamine hit. But I think in a way, job satisfaction may not be about 9 to 5 or freelancer. As long as it aligns to your vision, your passion, you love that. Someone can be as happy as they are the happiest doing a 9 to 5 job for a company they love. Some can be sad being a freelancer. There's no like assurity on income. I mean, there's both goods and bads of both worlds. But as long as if you're working on a passion, I mean, I think that's 9 to 5 banda ni it's about the aspirations the people have right now. Okay, because afno boss hunu paryo, afno एउटा social media page hunu paryo. Then social capital जस्तो भयो त. The followers that you have there, and even the US government is trying to get people back in the offices that way. Like work from home नगर, start your businesses हुन्छ नि. Something like that त्यसरी push हुनु खोजिरहेछ के. किनकि COVID set a lot of people to work from home, do their own. That's how I think a lot of careers also started, right? From COVID, त्यो content बनाऊ. घरमै रेसिपी बनायो or हुन्छ नि घरमै दे get the time to पहिला चाहिँ 9 to 5 गर्दा त्यो टाइम हुन्थेन होला त्यो स्किल अटेन्ड गर्ने टाइम पनि पायो क्या कोभिडको बेला and also the investment is you have a phone just get a maybe a better camera wala phone instead that's considerably less investment लागिरहेछ नि त 1 लाख चाहिने एउटा आइफोन लियो त्यहाँबाट सुरु गर्न पायो के because you're buying a phone anyways right रुचाउन त रुचाउनु भएको छ अब त्यो ग्लिच एन्ड ग्ल्याम देखेर रुचाइरहनु भएको छ क्या अब प्यासन ड्रिभन हुनु पर्यो नि त सबलाई के लागेछ त्यो पोजिटिभ एस्पेक्ट बेटर पिक्चर बाहिर जुन छ त्यो फेम भन्यो पैसा भन्यो यो देखेर चाहिँ सबलाई कन्टेन्ट क्रिएट गर्न मन छ त्यो इच्छा लागेर गर्न मन भएको होइन कि त्यो बेनिफिट मात्रै अक्वायर गर्नको लागि चाहिँ धेरैलाई बन्न मन भएको जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनली चाहिँ प्लस एज अहिले सोसियल मिडियामा हुन्छ नि 9 to 5 चाहिँ ल यो यस्तो त गर्नै हुँदैन काइन्ड अफ इमेज बनाइरहेको छ नि त सो एभ्रीबडी वान्ट्स दिस जेनेरेसन this generation especially this generation I'm in an interesting place because I've been a diplomat. I started in TV and advertising in LA, and then I moved into the foreign service, became a diplomat, and I've been doing this for about 14 years now in around South Asia and the Middle East and in Asia. And so I think
as a public diplomacy officer, I basically lead like strategic communications for the embassy. So like the embassy has like, I think 4 million followers here. Other embassies, like 5-6 million I managed. I think in Bangladesh it was around 5 million at the time. So kind of being behind the scenes and managing that's like a 9 to 5. Yeah. But then also we have to create content ourselves. So we are content creators here. Yeah. And that's kind of what a role I've fallen into here personally, here in Nepal. But I have to say, I respect the risk taking that all of you do as independent content creators, because it's all on you, right? Like you are the brand. It's all depends on your creativity and your hustle, right? And it's just that it takes a lot of energy, and I think it's more than a 9 to 5 typically demands. And I'm envious of the freedom that you all have with your platforms and what you're able to do in terms of like connecting people and other brands. Is there any restrictions for you to not create, or are you allowed to like just be there, like make your own content? No, it's very minimal restrictions. Like there's of course like certain brands I'm not supposed to. As diplomats, we cannot be promoting particular brands, but it's like if you check out my page, we're doing a ton of cultural engagements around the country. Like for example, you mentioned the trip I took to Mustang with Kishore Dai. So that was to support our ambassadors fund for cultural preservation. So like Nepal is like the largest recipient of this fund. There's more than 28 sites, and I think it's received more than like $4.5 million across these different sites. So restoring monasteries in Mustang, and so that was from embassy funding, and we also helped support Kishore's photography up there. But while we're doing that, I'm up there also just shooting stuff on my phone as well and posting it to my page. So no restrictions on that, because I think it's just a nice like augmentation to what the official embassy platform is putting out there. And I honestly think it's just, I was thinking about this like on the way over here, as far as I think like traditionally as like any embassy or any brand in like back in the day, like maybe 10 years ago, much more like formal communications. There was like a wall between who the speaker was as the embassy and who the audience is. But now there's people like me doing podcasts where like these long form like formats where we're able to kind of parse out the nuances of what like we're doing here as an embassy, and just who I am as a diplomat too. So it's all kind of just merging together in this kind of interesting, fascinating space. यो क्रिएटर्स मेला जुन हुँला छ नि त्यसमा पनि सम व्हाट लाइक कसरी चाहिँ हाउ डु यु गाइज लाइक you've been doing it यो year मात्र कि अगाडिदेखि गरेर? No, it's completely, I mean, the initiative of US Embassy. I mean, US Embassy has been doing it for the past 3 years. With We've everything been around. like helping, we've been assisting as the stakeholders, right? Okay, so we're in the same network of creators. So you get the contacts of the creators. I mean, and you we manage provide some them. suggestion like what kind of speakers would make sense for the topic that we have, right? And there are a lot of topics in Itari and Pokhara. Any young people can come and check like how can you make money out of content? How can you get started on YouTube? Okay. So how is like see, everybody talks about monetization and stuff, but 0 to 100 jana steps, step 1, step 2. What are the actual steps? It's a panel discussion, and this time I think it's sure that we are also focusing on AI. I think Mike will be able to give more justice to this entire event. Yeah, sure. So, I mean, the Creators Mela has ran here in Kathmandu for the past 2 years. You know Garrett, right? Garrett Wilkerson. So, good friend of mine. I met him during my first assignment in Bangladesh, like in 2012. I replaced him there as a cultural affairs attaché. You're replacing him everywhere. Yeah. So I had the good fortune of following in his footsteps. Big shoes to fill, and just he's done a lot of great work here, and I'm just lucky to carry the torch of what the Creators Mela has done with you all as well. And so this year, like Monayac said, we're taking it on the road to Itari and to Pokhara, and so this year it's a day-long event in each city, and there are multiple panel discussions featuring these folks here. So looking at how to turn content creation into a career, how to use AI tools for digital innovation for your own platform. We're having a workshop on how to use these AI tools, and we're also talking about how to monetize your content. And also, I think this is a big one, how to score like brand deals with major companies. And just,
just noting that like as there has been in the past, there's been like a creators challenge. So people who are in the audience or who are attending these events this year can participate in the creators challenge. So I think by the time this comes out, all the details of the competition will be available. But basically, there's a hashtag competition called #MyEverydayPicks. And so with this, creators will just choose like an American product that's available in their community that they use every day. And so based on the reel that they create for Instagram or on Facebook, our sponsors, Encel, WorldLink, and also Culti will give awards in 3 different categories. In-kind awards, cash awards, and also a big one would be a potential brand deal with Encel as well. So if Encel likes your content, they will hire you to be a brand ambassador for a fixed period of time. So, and the money that these people have offered also for the winners for these different categories is not insignificant. So this is definitely a great platform for people, like first of all, just to come to the Mela and learn, but also to gain exposure with their own platforms and potentially secure a pretty big deal with a significant brand. Nice. Yeah. यसमा जो हाम्रो इटरी र पोखराको लाइक एकदम रेगुलर सपोज आई एम स्टार्टिङ आउट सो क्यान आई जॉइन इन 100%. व्हाट्स द प्रोसेस So it's completely free. All you have to go It's is free, okay. it's free of cost, but you have to register. So you got to go to the US Embassy's Instagram page. Okay. There's a link at bio. You got to click there and you got to fill up your details. म तल लिंक पनि राख्दिनु पर्ला 100%. Yeah. And it's free for learners who wants to start their career in content creation. Right? Yeah. And I think everybody is having their own session. I mean, we can also talk about like हुन्छ नि what to expect out of that session. ओके को हुनुहुन्छ अलिकति भन्न मिल्छ लाइक जस्तै कोसँग हामीसँग- चाहिँ लाइक मैले लाइक ए सेसन भनेको लाइक पर्सनल सेसन वेयर लाइक अ ग्रुप अफ अस क्यान लिसन टु अनुपमा सort of Absolutely. Yeah. जस्तो तपाईहरुले भन्दिनु न लाइक कुन सेसनमा तपाईहरुले गरिरहनु भएको छ, what are you talking, हैन? म चाहिँ how to score a brand deal, and growing networks and opportunities. I will be speaking on that, and that will be a panel discussion. अब जहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ जो पनि content creatorsहरू हुनुहुन्छ existing या फेरि जो बन्न चाहनुहुन्छ हैन, so how to make a career out of it जस्तो कुरा पनि भयो कि because you're making a content but you can also earn through it हैन. So हामी कसरी earn गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त one good option भनौँ न, one good option is like partnering with brands. हो त्यसमा चाहिँ how can we get a good brand deal, a fair deal हैन. So how can we negotiate जस्तो कुराहरू पनि हैन, so that both the parties, because the one is paying and the other is giving service नि त, so both parties लाई beneficial हुने गरी how can we make a fair deal हो यसको बारेमा चाहिँ we will be talking about it. त्यो चाहिन्छ किनकि हाम्रोमा रिल्स र टिकटक दुईटै मोनेटाइज त हुँदैन हैन Yeah. हुँदैन छैन नेपालको भ्युजमा पाउँदैन पाउँदैन. सो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ भ्युज इज देयर दिस गिभ्स यु मोर फलोवर्स Yeah. द्याट एक्ट्स एज हुन्छ नि इट गिभ्स And attention towards brands. सिभीमा राम्रो भयो अब दिस मच फलोवर You भने have जस्तो that भयो followers आफ्नो who- भाउ बढाउनु पायो द्याट्स द होल गेम नो एन्ड अडियन्स त्यो एकदम निशवाला अडियन्स हुन्छ होइन, जसकोमा पनि जस्तो उहाँको फुडवाला हुन्छ नि त्यो अडियन्स हुन्छ होइन, उहाँको जो दोज हु आर इन्ट्रेस्टेड इन लाइफस्टाइल अनि त्यो मेकअप, सो दे हेभ द निश अडियन्स होइन. अब जस्तो मेरोमा चाहिँ फाइनेन्स ट्याक्सवाला, सो ब्रान्ड्स क्यान इजिली हुन्छ नि एउटा जाहिरको. What do you suggest for a mixed bag content वाला person like me? मेरो त जे पनि आउँछ नि. What do I do? Identity crisis वाला content. त्यस्तो होइन, तपाईँको पर्सनल ब्रान्डिङ छ नि त. Okay. But you got to come His to Creator personal Mela to brand is find that mixed out. bag. Yeah. Okay. Right. Like I said, you got to come to Creator Mela to find that out. Okay, yeah. No tips and tricks here. Well, the Creator It's a Mela has secret. come to me, so Yeah. So personal branding works a bit better. Yeah. Okay. If you show people what you are, who you are, what you do, that works even better. आफ्नो People पर्सनल believe ग्रोथको you. लागि पनि अनि ब्रान्ड डिल्सको लागि पनि. मैले चाहिँ त अब युट्युबमा आई गिभ अ डिफ्रेन्ट पर्सोना अर्कै खालको दिन्छु, त्यस्तो धेरै एडभर्टाइज गर्दिनँ. इन्स्टाग्राम इज बेसिकली हेल्प चाहिएको केटा हो, म यस्तो गर्दैछु, अरूकै स्टोरिज मेबी यो आउँछ होला,
अनि यता टिकटकतिर चाहिँ फेरि मेरो फाल्टै खालको पर्सनालिटी आउँछ जहाँ चाहिँ म हावा छु क्या अनि आई एम इन्जोइङ इट अ लट It's good. Diversify. डाइभर्सिफाई पनि हो अनि एक त हामी मान्छे एउटा खालको मात्र हुँदैनौँ नि त डिफ्रेन्ट People get नेचर्स bored. अनि यु अलाइन द्याट थ्रु प्लेटफर्म द्याट्स एन्टरटेन नाइस रहेछ क्या द्याट वेज On that context, I think now every creator must do that because with the Yeah. AI tools that are available, right? Now you can create your own avatar. The avatar is just, for example, maybe Alisa being a food blogger. If you can create your own avatar, one Alisa can talk about tech. Okay? I mean, that is possible as well. There's already a lot of tools available, and you can create different pages because now you have all of us has like the face value, right? Yeah. So त्यो पनि explore गर्नु मिल्छ. So one part of me can be a CA as well. 100%. Giving a tough competition to Anupama. I like जस्तो त्यो lip sync वाला video, so I can also do that. हैन? I think we can like switch each other up. मैले चाहिँ त्यो भोइस ओभरको लागि चाहिँ एआई टुलहरू युज गर्न थालिरहेको थिएँ अलिकति अझ फाइन ट्युन भएर हुन्छ बिकज इफ आइएम आउट अ मन्थ अगोको ट्राभल भ्लग आइरहेको हुन्छ एन्ड ट्राभल भ्लग्स रिक्वायर सम सर्ट अफ भोइस ओभर्स के अनि एभ्री वान हेज टु वेट फर मी टु बी फ्री टु सिट डाउन हेभ द सेटअप माइक एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड देन रेकर्ड बरु त्योभन्दा एआईले मेरो काम यस्तो सजिलो बनाइदिन्छ कि Which tool do you use, brother? अहिले वी आर वर्किङ अन इट 11 Labs is the best in audio. ओके 11 Labs. त्यसलाई आई थिङ्क कतिवटा प्याराग्राफ भन्यो आफूले बोलिसक्छ त्यसपछि चाहिँ आउँदो रहेछ या अनि राम्रो एक्सप्रेसन लाइक नाउ राइट नाउ हामीले आर्टिस्टको एउटा प्रो प्याकेज छ इट्स भेरी सस्तो छ अनि त्यहाँ 5-6वटा छ कि फिमेल भोइस त्यसको पनि टोन्सहरू छ कि सिरियस जाने कि अलिकति फङ्की जाने कि जाने भोइस ओभर्सको लागि त अचम्मै राम्रो छ अनि एटलिस्ट इभन इफ यु हेभ अ रियली सिरियस डकुमेन्ट्री जस्ट राइट इट डाउन अनि राम्ररी भोइस ओभर्स आइसकेका हुन्छ द्याट गिभ्स अस द आइडिया अफ वाट द डकुमेन्ट्री इज लुकिङ लाइक सो मान्छेलाई कसैलाई प्रेजेन्टेसन दिन पनि अति राम्रो क्या इभन बिफोर डुइङ समथिङ एउटा 3D गर्नेदेखि लिएर एभ्रिथिङ एआईले चाहिँ प्रपोजल्स कस्तो राम्रो बनाइदियो कि सो डिजिटल प्रपोजल्समा त जाने हो त वी डोन्ट गिभ प्रपोजल्स अन पेपर राइट नाउ सो त्यो तरिकामा चाहिँ मैले एआईलाई एकदम राम्ररी हेल्प चाहिँ भइरहेको छ Like, just imagine ChatGPT. I think it's one of the best innovation of our times. Exactly. Right? Scripting, anything like Yeah. 30%, 40% the work is done. Did you guys see there was a movie trailer someone made and they had my face on it, okay? On it has 500,000 views, eh? It's amazing. It's amazing. On it, it looks good on your phone, not just not good on your TV. I didn't know. TV मा चाहिँ त्यो सस्तैमा पनि राखेको छ अनि म चाहिँ त्यहाँ एउटा त्यो द मोटिभेसन द्याट लभ विथ द लङ हेयर वाला त्यो छ हैन त्यो ज्याग वाला Yeah. But the sad saying, seriously, गएर हेरे भित्रबाट it was like यो आइरा होला नि कतिजना फोन हुँदो रहेछ के सो द पावर अफ एआई राइट नाउ म्यान इट्स क्रेजी And we have such sessions as well at the event. We have some AI experts talking about this. Fuse machines will be there. Funny, Yeah. if we were to make, because Nepal has such great history, right? Yeah. And I don't think production-wise we could ever produce a movie with war there, okay? Like Prithvi Nanan's story or the Pandey, yeah, Pandey. Kalu Pandeyko. So many stories. Now maybe Now we AI can know, could create that. त्यहाँ त्यो मन्दिरहरू बसन्तपुरको मन्दिर पड्केको एलियन्सहरू आएको जस्तो देखाएको छ अनि वाउ कतिमा लाग्दो रहेछ भने इट विल टेक 9 months एन्ड ही क्यान मेक अ 1.5 घन्टाको फिल्म भन्दै थियो क्या बट जस्ट द क्वालिटी चाहिँ अलिकति अझै सार्प हुनु बाँकी छ यु सी द ग्लिचेस देयर बट वी गेटिङ देयर रहेछ What a beautiful generation we live in. Okay? Now just imagine maybe creators from Nepal can say, for example, work with American companies. Yeah. American companies can outsource the creative work. I think 5 years back, 10 years back, tech outsourcing was possible. But now maybe just imagine content outsourcing. We can live Is here, that we the can goal earn in for dollars. apparently? Because 100%, 100%. It's about, I mean, that's the Scarlett plan. Johansson चाहिन्छ भने चाहिँ Why not, right? नम्बर मलाई ल स्कारलेट Is that the goal? Like, where do you see like? अहिलेको लागि see, अहिले first our plan is to get app, so that like say for example, Susma can create her own account. She can apply to the work that she wants to work with. It's like LinkedIn for influencers जस्तो अलिकति professionally देखाइदिउँ न जस्तै अहिले नै we have few brands making campaigns, but these are small brands at the moment. Because say for example, companies like Unilever or Ansel wants a human resource अथवा भनौँ न a manual service. But eventually they will come to our platform and they will say, for example, I want to promote this. I'm going to offer 30,000. Is there anyone who would like to apply, right? And eventually, when the brands and creators are sorted,
then maybe we'll go to like maybe countries like America or maybe India, right? एउटा सानो प्रब्लम भनौँ Sure. maybe if I'm in the app maybe I don't want my charges to be out there also very accessible also त्यसको लागि I think यसमा- it's hidden now, right? अहिले चाहिँ it's hidden. It's a lot of feedback that we're getting from influencers. Okay? यसको लागि चाहिँ we are only like making the price visible to pro account. So for big companies. Okay. So say for example, I own a small restaurant or I'm an SME. I can see everybody's rate. But if I'm a pro user at Uptrendly, I'll have to pay certain fee for the software, and then I can see everybody. Then I can chat directly with everybody, right? In fact, we recently had a collaboration with an Indian army, Badshahko song. So Badshah released a song in India, and they collaborated with their Kavita Nepali from Uptrendly, but not without an app. But then the plan is if maybe Uptrendly app is on India or America, maybe the brands will approach creators from Nepal, and they will work it. मलाई सबभन्दा धेरै अप्रोच आएको चाहिँ a restaurant from Singapore, a restaurant from UK, because what happened is Nepalese people, they went abroad, most of them landed up in the hospitality thing, अनि restaurants बन्न थाल्यो. Now, just random idea, उनीहरूको food त हुन्छ. So my AI version can go there and eat अनि मेरो accountबाट आयो भने त I could be promoting a restaurant in London, because restaurant promote गर्न they were asking me to flight there, back and forth, आएर भिडियो सिडियो बनाइदिनु, भ्लग गरेर बनाइदिनु अनि okay, I'll see if बाटो परेको बेला आउँछु भाइ that is too much of a commitment to go there just have food अनि त उसलाई अब त्यो हाम्रो नेपाल फुडले He's doing it, गराएको doesn't he? म मोमो खानलाई कहाँ कहाँ गएँ त्यो खालको गरौँ भनेर उसले भन्दै थियो क्या आइडिया मेबी आई डोन्ट नो नट नाउ पछि गरौँ ल भने त्यतिखेर तर त्यस्तो बाहिरको बिजनेसेसबाट त पेज मोर होइन अफ कोर्स वाइ नट पेज मोर सेम कामको भने त गरिन्थ्यो होला त्यस्तो कुराहरू पनि गर्नु मिल्छ अनि अल्सो मलाई आई थिङ्क अपरेन्टीमा I would rather want my website पनि जस्तो लाग्यो होइन बरु मेरो वेबसाइट पनि बनाइदिएर टेक केयर अफ इट किनकि मेरो त्यो एपमा त छँदैछ तर आई वान्ट समथिङ पर्सनल खालको पनि फिल हुँदो रहेछ क्या बिकज इफ युआर डिलिङ विथ एभ्री वान हुज सर्ट आउट आफ्टर क्या अब हुन्छ नि सबैजना के भन्ने अब एकदम इम्पोर्टेन्ट मान्छेहरू जस्तो भयो उनीहरूलाई अलिकति एक्सक्लुसिभिटी चाहियो म त्यो एपमा बस्दिनँ ल गर्मी हुन्छ मलाई एपमा इट्स टु क्राउडेड भनेर मलाई सेपरेट वेबसाइट देऊ खालको प्रिमियमनेस खोज्ने हुन्छ नि इट्स लाइक द प्रिमियम एटिएम कार्ड द्याट पिपल हेर्नु त्यस्तो क्रेडिट कार्ड हुन्छ त्यस्तै खालको चाहिने हो कि मेबी इफ आई वाज साइन्ड विथ अपरेन्ट आई प्लिज मेरो वेबसाइट बनाइदियो त मेरो सबै पोर्ट मेबी द्याट कुड बी देयर Of course. And the share गर्ने. And then, sorry, Monayac, how you're looking at expanding this app to other markets? Like, what's the strategy for that right now? So I mean, it's on my head, but I'm not sure whether it'll work in practically. Right? Okay. First, I think we should expand it to a certain niche, because we can't accommodate physical brands, right? जस्तो सिसनले भनिहाल्यो हुन्छ नि we can be a Nepali creator can be promoting Indian restaurants or maybe American restaurants or physical space. So I think tech space is that. Say for example, an American company called Canva. Yeah. Canva launched a tool or launched a new AI service, right? And they want Asian face to promote their tools. Now they can just download Uptrendly, they can get a lot of Asian creators who can create content from right at the home. Hey guys, I've been That's using cool. Canva, this and that, right? So we're focusing on the tech niche first, Okay. and then we try to move out. The embassy facilitates a lot of connections like that with American entrepreneurs and entrepreneurs from around the world. So I mean, I think there's scope for Absolutely. you know, Yeah. Connections talking बन्दैछ offline है about that. That's cool. It's a That's cool. हेरेको Absolutely, why not? Right? Connections बन्दैछ क्या It's always good goes to along, earn guys. in dollars, like creators. monetize गर्ने त हो सकेसम्म I think we should have no shame on it that 100%. we're working this is how the Making money, right? Yeah. अलिकति नेपालमा चाहिँ पैसा कमाइदियो कि ओइ खवाई त खत्तम हो यार वाला भइदिन्छ नि अब that's why everyone is going abroad, right? Absolutely, and we Monetary value को are लागि choosing to stay here to Yeah. do something for our country, right? Yeah, so त्यसलाई while you're at it just make the most out of it भन्ने कुरा नि हो नि so त्योमा छ so creators मेला इटरीमा हुन लागेको वाला दिनभरवाला दुईटैको आइटिनरी एउटै खालको छ कि Similar itinerary. Few moderators are changed हुन्छ नि, Okay. based on their availability and so के हेर्न पाइन्छ panel discussion is one thing Yeah. you have sessions so also we have performance Performances as well. उही कस्तो खालको So I think Wangden is performing. there. Yeah. Wangden and Susan Gimire, they are performing. वाङदेनको म्युजिक इज रमाइलो मान्छे लास्ट भएर छ I met him just briefly यस्तो मतलब we just bumped into each other the love his music Yeah. Absolutely. I think young people will relate to his music and the Yeah. session that we have. Right? Susma has
both sessions हैन दुईटै इभेन्टमा या मेरो चाहिँ how can you monetize and beyond, because business perspectively पनि how you can do personal branding and then business लाई पनि कसरी grow गर्न सक्छौ कलेजले भनेर चाहिँ how can we monetize? बेसिकली कस्तो भयो म अब इन्डिभिजुअल कन्टेन्ट क्रिएटर मात्र नभइकन मेरो एकाडेमी पनि छ नि त मेकअपको आई टिच अल्सो सो मेरो पर्सनल ब्रान्डिङ गरेर चाहिँ मैले चाहिँ स्टुडियोमा कसरी मान्छे तानिरहेको छु त भन्ने कुराहरू पनि चाहिँ मेकिङ अ ब्रान्ड आउट अफ योर कन्टेन्ट एक्ज्याक्टली एउटा सानो क्वेसन सोधौँ बिफोर यु गो अहेड विथ दिस सो तिमीले मेकअप सिकाइरहेछौ तर आर यु अल्सो टिचिङ पिपल हाउ टु मेक मनी प्रोफेसनली do you also have courses for new up and coming influencers and have them makeup to sikayo Yes. but content ko ni training dene chuttai cha Yes. garchau timle Yes. okay wow So it's basically I'm creating a new me. बेसिकली त्यही नै हो सो मेकअप पनि सिक्नुहुन्छ मेकअप अब इट्स अ स्किल होइन त्यो स्किलबाट पनि कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ तर स्किल मात्र भएर हुँदैन अहिलेको जमानामा वी अल नो द्याट वी हेभ टु मार्केट इट सो हामीले चाहिँ त्यो कोर्समा चाहिँ हाउ टु मार्केट योर सेल्फ भनेर पनि सिकाउँछौँ सो फिल्मिङ कसरी गर्ने लाइट्स कसरी प्लेसमेन्ट गर्ने एङ्गल्स कस्तो हुनुपर्छ कसरी चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने मेकअप आर्टिस्ट बनेर चाहिँ हाउ यु क्यान मार्केट योर सेल्फ इन द फिल्ड भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिकाउँछौँ reviews are after these people coming एक्चुली अ लट अफ पिपल आर देयर मेरो म चाहिँ बच्चा भन्छु है बुढो भएको जस्तो आफू चाहिँ but मेरो बच्चाहरू धेरै छ मार्केटमा कन्टेन्ट बनाइरहेको कि मेकअप रिलेटेड नै इभन अपट्रेन्डले एपमा पनि मैले देखेको छु कतिजना है सो हामी मेकअप सिकाउँछ हाम्रोमा चाहिँ बेसिकदेखि प्रोफेसनलसम्म मेकअप हुन्छ केटरिङ अल काइन्ड्स अफ निड्स होइन प्रोफेसनल जो सिक्नुहुन्छ उहाँहरूले त अब त्यहाँबाट इन्कम जेनेरेट गर्छु भनेर सिकिरहनु भएको सो स्किल पनि सिक्नुहुन्छ अब कसरी क्लासेस दिनुहुन्छ होला कसैले चाहिँ अब ब्राइडल्स मात्रै गर्नुहुन्छ होला धेरैलाई चाहिँ एज वी अल नो कन्टेन्टमै इन्ट्रेस्ट छ कि सो बस्नुहुन्छ सेटअपमा दे रिभ्यू अ प्रडक्ट ब्रान्ड डिल्स गर्नुहुन्छ त्यो ब्रान्डबाट पैसा लिनुहुन्छ सो द्याट्स हाउ दे आर डुइङ इट अ लट अफ पिपल आर देयर अहिले हेऱ्यो भने मार्केटमा नेपाली मार्केटमा हेऱ्यो भने चाहिँ मोस्टली बाहिर निस्किनु भएको मेकअप आर्टिस्टहरू चाहिँ आई क्यान प्राउडली से द्याट हाम्रै स्टुडियोको हाम्रै एकाडेमीको Great. even मलाई लास्ट इयरदेखि चाहिँ अप्रोच आउनु थालेको थियो कि यो लाइक क्यान यु गिभ हुन्छ नि sign with them and okay season banias workshop or something राखेर फिजिकली ल्याउने फिजिकली ल्याउनु पर्दैन फोनबाट महिनामा कति पैसा पुग्छ अनि यु टिच देम थ्रु द इन्टरनेट के कसरी के गरिरहेछ अनि हाम्रो प्याराडाइममा त देयर इज बीन लाइक हन्ड्रेड्स अफ के भने फिल्म मेकर्स क्रिएटर्स हु कम इन द लास्ट 10 years आएर आफ्नै कम्पनी खोल्ने टन्नै भएको छ कि यो वेजमा चाहिँ छ तर यो पनि एउटा डिजिटली राखेर डिजिटल वर्कसप बनायो भने राम्रो हुने स्कोप रहेछ अनि हेल्प्स रहेछ अनि मलाई चाहिँ अलिकति गिल्ट लागिरहेको थियो मैले सिकाएको नि के पैसा लिने हो कि तर मार्केट कहाँ गइरहेछ पनि एट द सेम टाइम के सो चाहिँ कन्फ्युजन भइरहेको थियो मलाई आई थिङ्क द्याट्स वेयर एभ्री वान्स हेरिङ कि अघि भने जस्तो इफ there's a lot of people who are aspiring to be creators तर म कहाँ सिक्ने चाहिँ थाहा हुँदैन अनि उसको कति धेरै टाइम वेस्ट हुनुभन्दा बरु यस्तो वर्कसप लियो भने okay hence creators Mela okay that's nice I think you're sharing the panel with हाम्रो अनुष्का श्रेष्ठ because she is also marketing Makuse of course through that so similar kind of people we are there so we'll be talking about how you can monetize yourself and your business ladies सिमुलेसन्सहरु पनि भएको थियो के हैन यु डेमोन्स्ट्रेटेड एभ्रीथिङ डेमोन्स्ट्रेसन चाहिँ मेरो बाहिर भएको थियो आई इभन टट माई सिग्नेचर लुक्स यहीँ बाहिर होइन हलमा सो I actually taught them how I do my makeup. So it was for about an hour. Performance पनि बाहिर भएको थियो. So last time चाहिँ हामीले त्यसरी गराएको थियो. So this was the very first creator Mela के पहिला a loft. That was interesting के For the past 2 years. Yes. म किन कहिले आउन पाउँदैन के जहिले कहाँ पुगिरहनु अब यो पनि आउनु पर्छ where are you like in these 2 dates one is 19 invitation live invitation okay so you should come you should promise the audience that I will be there in one of the cities मेरो यो 5th मा चाहिँ 19 चाहिने फेरि उहाँहरू मेरो स्कुलको सरहरू हो नि त सो दे वान्ट मी टु बी इन द इभेन्ट अनि 12th मा देयर इज दिस नवाज अन्सारी भन्ने ऱ्यापर छ नि हि इज कमिङ ल्यान्डिङ अनि वी टेकिङ केयर अफ हिज होल सोज सो अहिले चाहिँ हामीले म्युजिकमा अलिकति बढी गरिरहेको छ म्युजिक सिन इज डुइङ रियली गुड सो आर्टिस्टहरू चाहिँ हामीसँग लाइक यस्तै साथीहरू सिन्स अ लङ टाइम अनि लाइक यु कल्ड देयर लाइक अनि
come on, we gotta do this now together. I'll be there type of thing. दुईटा शनिबार चाहिँ गिग टाइपको पर्दै के अनि एभ्री टाइम मिस भइरहेछ लाइक फर्स्टदेखि नै आउनु मन थियो कि मलाई किनकि सबैजना के भइरहेछ झन् अहिले त म प्रोफेसनल टिकटकर पनि हो आइएम देयर लाइक हुन्छ नि आउट लाउड अनि यस्तो के मोटिभेसन आएको बेला चाहिँ आई गो अल आउट when I don't feel like it, I take rest for months also. This is how it is for me, and everyone I know. And break is necessary, As a content creator, then break the changes. So when you come back, you can come with different perspective, fresh ideas. Yes. That's when I like build new businesses when I'm on a break from social media. के नराख्ने ठ्याक्क अनि खुलिसकेपछि ठ्याक्क देखाउँदाखेरि नेक्स्ट टाइमको लागि कुक गर्दै बस्ने क्या But how much time off is okay though? Like, how long is too long? Yeah. You can I like since I've been fortunate that I've been in the scene since a long time. So even if I'm out for 3-4 months, people don't really mind. Okay. Don't really mind at all. Nothing. केही पनि actually whenever I'm back after a break, some engagement body rounds. ओए के गरेर आएछ त्यो भनेर. And behind चाहिँ हामी work गरिरहेको हुन्छ. So we did 2024 मा we established our sports network. So the कति धेरै equipmentsहरू. This team happened from our sports thing because very similar to the fight that you came. Very similar setup. So त्यस्तो हुँदै हुँदै गयो अनि people okay something new is happening. So I make sure मेरो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि every year I have a goal that what I want to do. 2023 okay travel all out होला. 24 sports लाई एकदम फोकस गरेर पर्सनल स्टोरीज भनौँ 25 चाहिँ एकदम मिक्स भइरहेछ तर दिस इयर चाहिँ अलिकति एन्टरटेनमेन्ट बेस्ड भइरहेछ म गोइङ ब्याक टु द रुट्स आई एक्चुअली स्टार्टेड फ्रम भाइन्स Okay. That's how people got to know me because I had like she's like nodding त्यो दिनहरू I had like so हुन्छ नि के भिडियोजहरू कोर्की त्यति बेला there was the trend I mean हुन्छ नि So I'm going back to my roots, entertaining people, going back to What that. year was that? Like 2016 maybe? 15 or so? 15 Yeah. Okay. Yeah. Okay. That's when I started the Facebook ma. Yeah. That was the time when Facebook ma चाहिँ YouTube को नि link share हुन्थ्यो नि. Usually okay this is the video on YouTube को link that was so much work हैन. You couldn't schedule posts also you have to upload it then also. It's a different time. अनि त्यो बेला चाहिँ मैले त्यो like I used to put like funny videos. अनि कहिले डगीसँग हुन्थ्यो कहिले त्यो हैन and people used to relate highly त्यतिखेर नाकाबन्दी पेट्रोलको सर्टेज यो थियो अनि one video where I'm pretending to sleep for boss calls me and I just put up the music traffic ko and म आउँदैछु त्यहाँ टुटुट साउन्ड आको and it was not even that funny but what happened is May day man say that video I posted that and I went to have Chinese somewhere around here in Tamil and my friend said dude you're viral 100k आयो it's like 1 million के अहिले हुन्छ नि 100k views 1-2 घण्टामा आइसक्यो and that went हुन्छ नि it went I think 1 million views in 2014-15 then एकैचोटि followers the Facebook ma it's like Made it. that really motivated on it took me a lot of time to monetize things 2014 तिर गरे even when I did YouTube for 2 years though we had my channel and Paradygm I didn't know what monetization meant I just did it for myself and I think that's the initial thing that a creator should do is keep themselves away from any brand deals at least for some time I don't know for me it was about 2 years Facebook or YouTube ma ani त्यतिखेर चाहिँ I just built a quite some number of really connected audience के they're still till date उनीहरूले like हुन्छ नि म तपाईको 1000 त्यो बेला चाहिँ मैले एकदम मेहनत गरेँ 2 years I was broke nothing त्यो हुन्छ नि तिमीले भने जस्तो एकदम humble background वाला त्यो हुन्छ त्यो सुरु गर्दा I quit everything I used to do weddings I used to do everything music video सबै क्विट गरेँ YouTube मात्रै 2 वर्ष गरेँ अनि I used to work a lot एउटै भिडियोमा फेरि गइदिने के कहाँ पोखरा नै फेरि गइदिने रिसुट गरेर के so I invested everything there and once we started to get brand deals त्यसपछि त हामी अनि त्यसपछि झन् COVID actually did really well for creators के त्यो पछि त झन् brands stopped like making
हुन्छ नि 20-30 लाखको एड बनाउनु भन्दा इट गट डिस्ट्रिब्युटेड इन्टु Creators. झन् अर्कै चेन्ज आयो क्या But to go back to your point though about like taking time off and like sabbaticals, I think that's just so important because I think as creators we're expected to be like go all the time. But as like organic biological beings though, we need to have downtime to be creative. And like we talked about like me going to Kapan Monastery like back in 2016. That was coming off me being a press officer in Islamabad, so in Pakistan. So producing a ton of social media content. I think about like 4 million followers. The content we were producing about like 1 million views each. So we're just like running around Pakistan, shooting a ton of content, and it was great. It was exhilarating, but just kind of like by the end of that tour, my brain was kind of fried. It takes away yeah. So it was fun, but it's just like you can't be running on that adrenaline all the time. So that's kind of what led me to Kapan Monastery and just hang out and hide out for a little bit over there. And just through that time off, I was able to hang out in Bali, like one of our shared favorite places. And I lived in Mysore also in India for a while too, just doing a bunch of Ashtanga yoga and some meditation out there. But I think, you know, my colleagues were like, are you sure you want to take off like 6 months, Mike? But I think I just came out so much, you know, more recharged and rejuvenated because of that. Yeah, definitely. But it's not just a one-time deal either. You kind of just need You to did the have whole these thing with the cycles. rope and everything? Yeah, no, I didn't shave my head. No. But who recommended you Kapan Monastery? I mean, your friends or? Yeah, some How do you friends. find- Yeah, okay. some friends recommended. So they have this a retreat every year, every November. So yeah. But I'm lucky that I'm able to go back there on the weekends sometimes and just kind of Nice, reconnect to that space. Nice. Yeah. मैले त यो पालि I moved first of all मेरो ब्रेकमा I was like यो winter म रमाइलो मात्रै गर्छु. What I'm going to do is I'm connect with my friends. I'm going to connect with my friends. पुरानो स्कुलको साथी that I haven't called for 10 years, that I haven't picked up calls. कति धेरैजना ल्याएँ, every dinner गऱ्यो, रमाइलो गऱ्यो. त्यो पुरानो गमलाहरू थियो पुरा सफा गऱ्यो, पेन्ट गऱ्यो, माटो मल लिएर आयो, गड्योला भएला टक्क प्लान्टेसन यस्तो मजाले हेल्प गर्यो त्यो गार्डनिङहरूले के अनि अहिले ठक्क फुल फलिरहेको छ घरमा अहिलेको त्यसको रिवार्ड तर त्यो टाइममा चाहिँ सानो कुराहरू जुन चाहिँ गर्न मन लागिरहेको थियो नि घरहरू सजाउने मल सलाले त्यस्तो टाइपको I think that's a leisure नि भोलिको दिनमा त्यही गर्छौँ होला कि हामी अब चाहिँदो रहेछ Avatar will create content will be on leisure cooking होला हैन let's go on this topic बरु burnout र कस्तो हुन्छ मलाई चाहिँ पारस खड्का दाइले भन्नु भएको थियो के This is already over 2023. We've been like very good friends for a few years now. And दाइले तिमी धेरै पपुलर भएछ तिमी धेरै आयो भिडियोमा जस्तो भइरहेको थियो के ओके त्यो पनि टाइम भइरहेको थियो कि किनकि हामीले चाहिँ you can't be always active for so many years बिचमा मिस पनि होस् न हाम्रो अनुहार पनि चाहिँदो रहेछ that's my mental math आफै इन्स्टिङले चाहिँ ओके अलि बढी भइरहेछ म एकछिन गायब भइदिन्छु भइरहन्छ के that's how it works so 10 वर्ष भरि नै म एक्टिभ भइरहेको छु तर मैले चाहिँ बिचमा आफूलाई इयरको हुन्छ नि सेमेस्टर ब्रेक्सहरू लिइरहेको छु आफ्नै हुन्छ त्यसरी गरिरहेको छु अनि एट द सेम टाइम कतिखेर गर्नै पर्ने हुन्छ बिकज यु साइन कन्ट्र्याक्ट्स एन्ड यु प्रमिस्ड पिपल द्याट आइम गोना डु दिस बट यु डोन्ट वान्ट टु डु इट द्याट इज द वर्स्ट प्लेस टु बी हुन्छ नि गर्नै पर्ने सो अलिकति यो बर्नआउटको बारेमा जाउँ न तिमी त कति बेर भन्नु होला एकछिन होइन बोल्नै आँटेको थिएँ खासमा मेरो पनि सेसन छ टर्निङ कन्टेन्ट क्रिएसन इन्टु अ करियर सो मेरो करियरको हेर्दा त लामो 8.5 इयर्स भइसक्यो नि त द्याट्स अ लट तर बिचमा यति बर्नआउट भए आई कुड नट गेट अप क्या सो मेरो स्लो त्यो भएको स्लो ग्रोथ भएकोमा चाहिँ बर्नआउटहरू छ कि यो यति गए कोही बेला चाहिँ आई युज टु गो आई डोन्ट नो के क्रेज हो त्यो बेला रमाइलो लाग्ने होइन 7वटा खाने ठाउँ पनि जान्थ्यो क्या हामी इन अ डे अब ब्याचलर्स यस्तो थियो क्या दाइ अब के हुन्थ्यो भने त्यो बेला कस्तो नोसन थियो भने हाम्रो के काम गरेर पढिरहेको थपक्क पढ थियो नि त काम गर्न नजा भन्थ्यो अहिले त इफ यु सी 18 देखि काम गरिरहेछ होइन त्यो बेला थिएन के सो अब यो काम पनि होइन त लिजर टाइममा के गर्ने त काठमाडौँमा के छ पार्कहरू पनि छैन खानै जाऊ इटरी जाऊ भट्टी जाऊ क्याफे जाऊ यो जाऊ होइन भेरिएसन हुन्छ यताउता जाऊ थियो होइन यति गएँ अनि इन्फर्मेसन पनि ओभरलोड भएर आई कुड नट रिमेम्बर अ पिस अफ थिङ क्या लाइक रेकमेन्डेसन कसैले ल चाइनिज कहाँ पाउँछ भन्दा गयो पुफ छैन के दिमागमा केही नै छैन अनि त्यो बेला चाहिँ बल्ल आई थिङ्क इट वाज 2019 आई रियलाइज हुन्छ नि होइन यसरी त हुँदैन
you have to have a good relationship with your mind भन्ने होइन अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै अब 2020 आयो अनि त्यही अब घर त्यो करियरवाला पाथमा जम्प गर्ने मलाई थियो अनि त्यसमा पऱ्यो अर्को ल्याग भयो अनि त्यसबाट फेरि निक्लिँदा अर्को बर्नआउट के सो यस्तोमा चाहिँ हजुरले भने जस्तो आई अल्सो वेन्ट विपासना 2021 मा सो त्यसपछि चाहिँ आई टुक लाइफ अलिक स्लो पेसमा इट हेल्प मी किनभने म एकदम रिसाउन थालेको थिएँ एकदम हुन्छ नि काममा पनि प्यासन गयो क्या 2019 पछि ल के गरेर आएको भनेपछि प्यासन वेन्ट अनि बर्नआउटले आई फर्गट वाट आई वाज डुइङ सो स्टिल त्यो जुन पेसमा गएको थियो नि जुन प्यासन त्यो अहिले बल्ल आई थिङ्क 1 इयर भयो फेरि फिर्ता आएको बिचमा आई वाज नट देयर के सो आई वान्ट टु टक मोर अबाउट दिस पिरियड के भयो माई लर्निङ्स वाट नट टु डु वाइल क्रिएटिङ भनेर चाहिँ ड्युरिङ माई सेसन्स अहिले अलिकति नि पाउँदैन अहिले त होइन ब्रेकहरू लिन्छु किनभने युआर इम्पोर्टेन्ट मोर देन अ कन्टेन्ट अनि पहिला एउटा नोसन थियो नि त त्यो युल सी वाइड स्प्रेड इन्फर्मेसन एभ्रिवेयर क्या एभ्री डे पोस्ट कार्ड दिनको यति पोस्ट कार्ड दबाई खाएको हो र त्यो बिहान खाऊ बेलुका खाऊ दिउँसो खाऊ होइन इट्स नट द्याट नि त यु क्यान पोस्ट 3वटा भए पनि इट हेज टु बी नाइस तिमीले के भ्याल्यु प्रोभाइड गर्यो भने त पुग्छ त होइन त्यो भएको छ नि त सो त्यो बारेमा पनि बोल्नुपर्ने छ यु डुइङ एनिथिङ एल्स बिसाइड्स फुड ब्लगिङ आइ एम ट्राइङ टु भेन्चर आउट दाइ किनभने ब्रान्ड डिल्सहरू धेरै दे वान्ट टु टाई अप सो त्यो भयो भने चाहिँ कस्तो आफ्नो प्यासन अनि यो एउटा धर्म सङ्कट जस्तो क्या यो पनि गरौँ होइन पैसा आइरहेछ हुन्छ होइन पहिला मैले आई डिन्ट सेभ एनिथिङ क्या 2020सम्म मैले कमाएको सबै फेरि फुडनमिक्स खानामा लाग्यो क्या सो देयर वाज नो एनिथिङ ट्यान्जेबल अर हुन्छ नि क्यालकुलेट गर्नको लागि बट देन अब चाहिँ होइन ठुलो भइरहेको छ यु हेभ टु सी अब अलिकति रेस्पोन्सिबल पनि हुन्छ घरको लागि अरू व्यवहारहरूको लागि सो आइ एम ट्राइङ टु डु यसलाई चाहिँ म प्यासन नै बनाउँछु साइडमा चाहिँ अब पिपल स्टिल फलो मी फर हुन्छ नि मेरो टेस्टको लागि सो टेस्ट रिलेटेड आइ एम ट्राइङ टु भेन्चर आउट इन्टु समथिङ But something under your bubble ni side. Right? That's a good thing. I think bairako creators are doing that. They are creating brands out of their. I think these are called mediapreneur ke bhancha ke. You know the launch of Prime drink. It's super trending ni, हैन? अहिलेको young people are crazy into Prime. US ma. बनाउन हामी पनि. We can do it. I think प्रमुख. So it's my story. I have talked with a lot of creators. Some people are too creative, some are too managerial. Creative it's a one linear thing. Either एकदम creative भयो भने कहिलेकाहीँ we used to work like we work for late night, morning थाहा हुन्न हैन and some people are too managed. But for someone to open up a brand you need both. हैन So it is really good if you tie up with someone who is great at operation. I'm sure somebody is out there who is great at operation, great at product but bad at marketing. So you link with them. Different domains को मान्छेहरु क्लिक हुनु पर्यो. Finding the good co-founder भनौँ न. For me honestly everywhere एउटा manager who has really good experience. Manager नभनौँ like CEO. चाहिँ managers हरु चाहिँ बरु young ones you can hire, you can teach them. हाम्रो gardens को बहिनी एकजना 17, 18 को उले full manage गर्दिने खालको नि छ. So CEO चाहिँ एउटा राम्रो हुनु पर्यो सो त्यसरी चाहिँ मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट मान्छेसँग टाई अप गरेको छु अनि इन्भेस्ट सँगै गर्यो थोरै इन्भेस्ट गर्यो धेरै पर्दैन अनि बरु ठिक्कको ठाउँ खोल्यो त्यसैलाई नै डेभलप गर्दा राम्रो भइरहेछ एन्ड आई लभ क्रिएटिङ ब्रान्ड्स मैन one of my biggest hobbies is creating brands. The fight promotion होस् रेस्टुरेन्ट होस् लुगा होस् चस्मा होस् everywhere I love making brands त्यसको अर्कै satisfaction छ मान्छे तर यो ब्रान्ड जति बनाछ त्यो अनुसार रिटर्न चाहिँ हुँदैन your I don't know your net worth will increase some sort you can have an exit होला त्यो यो चाहिँ हाम्रै कन्टेन्ट क्रिएसनमै हो पैसा चाहिँ अनि हामीले चाहिँ गरिरहेको छौँ यो ब्रान्ड्स बनाउन बित्तिकै अर केही खोल्न बित्तिकै चाहिँ मनी चाहिँ आउँदैन But it will take time, but I'm sure आयो भने it will give a big ROI नि for just letting people know कि एउटा बिजनेस खोल्न बित्तिकै त्यसमा अब पैसा आउन थाल्छ एटलिस्ट 2-3 वर्ष लाग्छ अलिअलि पैसा आउन तर मान्छेले सोचे जस्तो धेरै पैसा आउँदैन रहेछ के दाइले अब त्यो रेस्टुरेन्ट खोल्नु पनि अब यत्रो वर्ष भइसक्यो नि त अब बल्ल इट्स बिङ नाइस होला नि त मान्छेहरू 2 मन्थ्समै गिभ अप गर्छ क्या रेस्टुरेन्टहरू त्यो कति ठाउँमा देखिन्छ रेस्टुरेन्ट किप अन चेन्जिङ नि त्यो अझै छ के त्यही अलिकति पेसेन्स हुनु पर्यो कन्टेन्ट क्रिएसनमा पनि त्यसमा वी वर्कड अ लट असिस्टेन्ट हामी यस्तो वी वेन्ट टु प्यान नेपाल खोज्दा राम्रो मान्छेहरू राम्रो पाए इट्स अल अबाउट आई मिन इफ I had to choose between my team and everything I have
team, because I can rebuild that. I'll be up there. So Yeah. team is even whatever we have here, anything. Oh, yeah. The team is everything good, and that's I agree yeah. because I also have a team working for me. Academy, we are 10 women. So सबजना I have a manager, teacher, सबैजना हुन्छ जस्तो 10 जना मिलेर काम गर्दाखेरि चाहिँ it's become easy because I have a team के. When did you realize in your career that you could scale and that you needed to hire a team beyond just you doing it all yourself? It was as soon as I started, actually. Yeah, okay. Actually. Initially, my mom was helping because with less capital, I started the business. त्यो पनि लोनमा अनि त्यसपछि I didn't know what I was doing. के लोनमा बिजनेस स्टार्ट गर्दा चाहिँ डोन्ट नो वेयर आई एम गोइङ यस्तो रिस्क टेकर क्या थाहै छ अहिले सोच्दाखेरि ए मैले यस्तो गरेको थिएँ है वाट इफ मैले त्यो तिर्न नसकेको नभए म के गर्थेँ भनेको जस्तो पनि सोच पनि नआएको बट देन द्याट टाइम माई मम रियली हेल्प्ड देन आफ्टर आई स्टार्टेड टिचिङ माई स्टुडेन्ट्स त्यतिबाट आई स्टार्टेड पिकिङ अप द गुड वान्स त्यसपछि वी स्टार्टेड दिस टिम के सो या एज सुन एज आई स्टार्टेड आई न्यू इट because I also had financial backgrounding already, although I'm very poor management financially what I've learned is financially independent yes financially independent हुनु पर्छ भन्छ सबले भन्छ है सबले सिकाउँछ पनि अनि हुन्छौँ पनि होला हामी but financially smart हुनु अझै पनि necessary छ के र I've been dumb all this time I can proudly say that I've been dumb that I've been trying to Plus one. What makes you say that? It's dumbness. Because everyone has to go. You have to go through the dumb part to be the smart one. Because you have to make the mistakes. of course smart म अझै भएको छैन 2020 सम्म खाएर सकाछ भनेको त्यस्तै मेरो पनि I don't know म्यानेज राम्ररी भएन कि कति धेरै कुरा I think you came at one point नि हाम्रो कुरा भएको थियो नि something you came अनि हामी भेटेर अनि you advised a lot of things त्यतिखेर म पनि लास्ट कन्फ्युजन स्टेटमा थिएँ अनि You remember I told you मलाई podcast पनि गर्न मन छ म्युजिक पनि गर्न मन छ स्पोर्ट पनि गर्न मन छ You remember bro I wrote it down basically Monayac came and it was like हुन्छ नि we had a talk he was offering कि okay कसरी चाहिँ बिजनेस डेभलप गर्न हामीहरूको त्यसपछि I wrote the things that I wanted to do त्यतिखेर This is pre-COVID This is 2018-19 way back 5-6 वर्ष अगाडि डब्लुको अफिसमा सायद या अनि त्यसपछि whatever he advised त्यो लिएर मैले सुरु गर्दिहालेँ कति धेरै कुरा नाउ इभन दिस च्यानल त्यतिखेर नै मैले कुरा गरेँ आई स्टार्टेड पोस्ट कोभिड 21 मा स्टार्ट गरेँ तर त्यतिखेर नै कुरा भएर राम्रो एडभाइसहरू दिएको थियो क्या सो मेबी वी सुड अलिकति गो टुवर्ड्स अलिकति टिप्स एन्ड ट्रिक्स अलिकति मान्छेलाई हेल्प गर्नलाई सिन्स सो मेनी पिपल विल लिसन टु अस तिमीले अब स्टार्ट गर्नु भेन्चर आउट गर्नुमा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेप्स के थियो र कसरी चाहिँ यु टकिङ अबाउट the mistakes that you made अलिकति कुरा गर्न मिल्छ भने अहिले मैले चाहिँ जुन इन्कम आयो पर्सनल इन्कम पनि आफ्नो ठाउँमा छ स्टुडियोबाट भएको इन्कम पनि चाहिँ त्यो पर्सनल युजमा बढी लगायो क्या एज अ स्यालेरी भन्दा पनि त्यो विथड्रल धेरै गरेँ मैले पर्सनल्ली अनि प्लस ब्रेक इभनमै छ अझै पनि हाम्रो कम्पनी ब्रेक इभनमै छ बिकज आउने जाने आइजन तल माथि भइ नै रहेको हुन्छ अनि त्यो म्यानेजमेन्टै मैले छुटाउनै सकेन क्या कम्पनीलाई म कति राखौँ आफूलाई कति राखौँ भन्ने कुरा मैले छुटाउने एट दिस पोइन्ट पनि मैले छुटाउन सकेको छैन कि लोभी हुन्छ मलाई गर्दिनु जस्तो लाग्छ लोभी भएन एकदम लास्ट इम्पल्सिभ बायर इम्पल्सिभ थिङ्कर के त्यो एउटा के कुरा मन परेपछि मन परिहाल्यो किन्नु परेपछि किन्नु परिहाल्यो पैसा आइरहेछ त्यो पैसा के गर्ने भन्ने कुरा यस आम अ प्रोफेसनल सपर सो यस्तो बेलामा चाहिँ समटाइम्स वी शुड हायर ओन बस के फेरि जस्तै आई क्यान रिलेट टु एमिनेमको यस्तै भएको थियो कि उसको राइजमा होइन हि हायर्ड म्यानेजर अथवा उसको एउटा फाइनेन्सियल एडभाइजर सो हि फाउन्ड एउटा जी-सक घडी किन्न मन लाग्यो अरे होइन अनि हि आस्क्स हिज म्यानेजर क्यान आई अफोर्ड वान भनेर कि त्यो लेभलको डिसिप्लिन थियो अरे कि सो समटाइम्स हुन्छ नि वेन द यस आई हेभ अ म्यानेजर सी किप्स अन टेलिङ मी नो अहिले चाहिँ यस आई बिन लर्निङ यो कुराहरू चाहिँ तर लाइफ अल्सो ह्यापन इन बिट्विन अ लट अफ थिङ्स ह्यापन क्या मेरो लागि छुट्टै सो चाहिन्छ यदि मैले बोल्न थालेँ भने अ लट अफ थिङ्स ह्यापन अप्स एन्ड डाउन्स बिट्रेयल इन केस अफ एभ्रिथिङ मनी वाइज पनि सबै कुरा लिएर अहिले बल्ल आइ एम ट्राइङ टु म्यानेज एभ्रिथिङ आउट के सो पैसा कमाएन म भन्दैन तर सबै आई हेड टु गिभ इट अप के त्यस्तो सिचुएसन्सहरू भयो एउटा सानो कुरा चाहिँ आई थिङ्क एउटा ग्रोथ गर्छ तर यु रियलाइज इट्स यु हु हेज टु बी देयर रहेछ कि लास्टमा
you need to be there, you have to get your hands dirty. Like त्यस्तो totally. कति धेरै कुरामा चाहिँ automation मिल्दैन. Delegation Yeah. is You have to intervene. हो गर्नै पर्छ अनि बर्नआउट हुन्छ हुँदैन सोध्छ ब्रेक चाहिन्छ कि चाहिँदैन चाहिन्छ होला म अहिलेसम्म बर्नआउट पनि भएको चाहिँ छैन तर म बर्नआउट हुनेवाला पोजिसनमा पनि छैन कि बिकज इफ आई गो अन अ ब्रेक फर 2-3 months मेरो कम्पनी सुक्यो आई एम प्रिटी श्योर अफ द्याट All of ours, right? त्यो त्यति चाहिँ भइसकेको छैन सो मेरो कम्पनीलाई चाहिँ मैले इन्डिपेन्डेन्टली रन गर्न सक्ने बनायो भने बल्ल आई क्यान टेक अ ब्रेक देयर अहिले म त्यहाँसम्म पुगेको छैन You mentioned a good point about getting your hands dirty, and I think in this, like right now, everything we see online is so beautiful and curated. But the reality is, you have to fail and make mistakes to learn and grow. yeah. And I think so when I got my start, like again back in LA, I was working for this TV news station, and I remember I actually auditioned to be on camera. So even though I was working like behind the scenes, writing and producing stuff, and watching the show get filmed, I had never actually like auditioned on camera before. So I was in the studio. It was across the street from Paramount Studios in Hollywood on like Melrose Avenue. So this really cool place, huge studio, soundstage. But I was so lost during my audition because I had no idea which camera I was supposed to be looking at. I was trying to read the teleprompter at the same time, and I was trying to walk towards the teleprompter and then turn towards another camera. And so I completely screwed up that interview. And then afterwards, I talked to my executive producer, and I'll never forget this. He says like Mike, you have a lot of potential, but this is like training. It's like working out. You have to repeat. You have to repeat. You have to practice. Nice. And and I remember it to this day. And now I think he's working at Amazon for films over there. So it was such sage advice. So even though it was like embarrassing at the time that I did so poorly, it's just like you got to remember that it's okay to fail and just keep making mistakes, but keep putting yourself out there. And I think like through like the Mela, for example, just coming out there, meeting people, that's helping like broaden your aperture to see what's possible. And even if you pick up some great advice from Elisa, for example, but it doesn't work at the first time, that's completely fine. You're putting your foot forward, you're stepping into the water and taking a risk, and that is a lot more than a lot of other people are doing. I want to ask you something from your point of view. What do you think is lacking in the Nepalese, like contents? If you were to maybe have a break from your job, spend 6 months, what kind of content would you? Because I always find it interesting when a foreigner, like someone from outside from Nepal, comes here and gives a very त्यो छ नि त हेरल्डहरुको कतिजनाको भाइरल हुन्छ नि उनीहरुको पर्सपेक्टिभ यस्तो हुन्छ कि द्याट्स समथिङ आई डिडन्ट रियलाइज सो देयर इज दिस फिल्म मेकर उलाई चाहिँ हाम्रो मिट शप्स हुन्छ नि यस्तो इन्ट्रेस्ट लाग्ने हि ह्याड द्याट इन हिज सर्ट फिल्म अनि आई रियलाइज त्यो खसी मासु झुन्ड्याछ नि यसरी त्यो खालकोहरू अनि इभन आई डोन्ट नो त्यो यसरी ठेलामा पिनट बेच्ने त्यस्तोहरू कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने केहरूलाई I think I love travel, and I've traveled all over Nepal, and I think there's a lot of great work out there, great films telling stories for people living in remote places. But I think oftentimes it's exoticized. For example, it's made to seem a little too exotic. But perhaps if there's a way just to tell like stories by real people and their everyday experience, just to make them more relatable and authentic. So not like you're going to this remote part of Nepal and you have this soaring cinematography, which is beautiful, and this exotic music. But I think I just want to get to know the actual person in that shot. So if there's, like, I think that category is that there could be more in that kind of space, just to help personalize who these people are in these areas. I think not to take away anything else that's been done out there. Raw, authentic, मान्छेले चाहिँ के सोच्छ भन्दाखेरि people come for the mountains भने सोच्छ. That's obviously there. But people return and they like the country because of the people right there. Yeah. So हाम्रो even कति धेरै travel content मा चाहिँ it's like ठिक छ guide को लागि त ठिक छ just to have the story. Mountain यहाँदेखि यहाँ चाहिँ A to B यस्तो मात्र हुनु हुँदैन के. Even मेरो travel vlogs मा I always make sure that I am there with the locals. कुरा गर्दै local life बिताइसकेपछि चाहिँ okay you understand it a lot अनि त्यो human stories basically. Like mountain भन्दा नि human stories चाहिँ empower भएको मलाई मन पर्छ के. Like not just a mountain range but some
हुन्छ a family or a ढाकाटोपी guy in front of that mountain is what his story, makes the thing interesting. Connection established. And like going back to, we keep talking about Kishore, like that exhibit was amazing because you felt like you could like walk into those photos and you would tear up just looking at like the corner of that scene there with the cloud over the mountain, or the shadows over the mountain. So yeah, to capture that emotion. It took me 3 days to complete it. Okay. यस्तो मजा आयो किशोर दाइको अति मजा आयो. And you worked with Kishore Dai MNS मा? Yeah. Kishore Dai was one of our creators at Imagine Nepal too. We took him to different projects. Were you there magazine shoots मा पहिला? No, no. पहिला ओसिनहरुको देखि सुरु भएको थियो नि त. So म त्यतिखेर I was this such a non new me यार. ओसिनहरु आएर यस्तो गुलास लागेर फोटो सोटो खिचेको I was there कि नीतिहरुको फोटो. म त जहिले पनि असिस्टेन्ट भएर सबैको पछाडी भइरहन्थे के. But the Imagine Nepal thing, man, let's अलिकति पनि कुरा गरौँ किनकि that's where you made it's a reality show where a lot of seven creators go to seven अब के अरे हाम्रो के भन्छ states provinces sorry I heard about गएर every week चाहिँ अब यो week चाहिँ food को episode हो भने जस्तो 7 वटा भिडियो आउँछ. Bhushan Dal sir was the one judging the whole thing अनि Kishore Dai, Abin, Darshan, Untitled को whole group Komante. Let me get it all right. Mansi and Sahana. Sahana team. So basically, we had like 7 different teams going to 7 state, province of Nepal. I mean, we questioned ourselves. Nepal food also. Nepal food, yeah. Why do people travel, right? So I think we found 7 answers to see people and culture, like you said, landscape and terrain, food, cuisine, activities, unexplored. So there were 7 answers. So these 7 teams of creators were supposed to create 7 different documentaries of 7 states. So we had around 49 documentaries. So it was one hell of a show. Yeah, Nepal ko promotion garnuko लागि थियो. I think Abin Bo won the series and point system थियो के. A reality show where अब कस्तो 2025 मा नि हुन पर्यो नि त यस्तो है. So now राम्रो कुरा. अहिलेको टाइममा it makes more make more sense. So यो पालि चाहिँ we are thinking of inviting like creators from outside. Because I mean Nepal राम्रो छ भनेर नेपालीले त्यही सुन्दै हुर्क्या हो नि, but we want foreigners. That's a good idea. We want a foreign perspective about Nepal, right? So we want to invite maybe foreign creators and do the same thing. Wow. You know Sri Gurung? Yeah. So he has that show on Amazon, right? The Challengers. So he's brought in YouTubers from around the world to trek to Everest Base Camp, and so I think that's a great concept of tying and having international influencers, and they're bringing in millions of followers as well to help drive viewership for the show. Logan Paul आउनलाई थियो नि. Yeah. Logan Paul had released his announcement of coming to Everest, and then COVID happened. At the same show, right? The Challenger show. The same show, yeah. The same show. Yeah, it's been out on Amazon. त्यसको लिंक राखिदिन्छु. हेर्नु पर्छ. रमाइलो छ, एकदम रमाइलो छ. Millions of followers भएको क्रिएटरले यार गर्नु भएको थियो. अलिकति अझै I think त्यो टिम दाइको अझै मजाले त्यो राम्ररी बन्न सकेन के. Production team चाहिँ. His idea was good. तर त्यो directionको part, cameraको partमा चाहिँ अलिकति अझै intense. And it was in the mountains, so he needed, I think, Sherpa filmmakers नै चाहिन्थ्यो होला के, or high altitude filmmakers different छ के. Manish Maharjanहरु or this यिनीहरुको gang छ के. I think that is the gang he should have gone for के. Normal gang गयो नि त माथि. कहाँ अब task भइराछ. The cameraman गएर खिच्न त गाह्रो भयो. So त्यो challengesहरु भयो. Someone was bleeding because of the altitude sickness. Someone के भइराछ rescue गर्नु परिराछ अनि but still he pulled that off. It's amazing. Yeah. I mean, just like Mike said, it's all about repeat, right? One is always a learning. Okay? You gotta go. It will take time. Yeah, but 50 fail भएर लास्टमा सक्सेस भयो. त्यो नि सक्सेस हो नि. That's how like हुन्छ नि. अब स्पेनले वर्ल्ड कप अर्जेन्टिनाले वर्ल्ड कप जित्नलाई त 20 वटा वर्ल्ड कप हारेपछि बल्ल जित्यो होला नि त हैन. उ कन्टिन्युअसली खेल्दै गर्यो. अनि त्यो सर्ट अफ हंगर पनि चाहिरहेछ के आजकलको कन्टेन्टमा. So it's you can't हुन्छ नि इदर अब राम्रो एकदमै एक्सक्लुसिभली राम्रो हुने त छदैछ. अहिलेको टाइममा चाहिँ आई एम हार्ड वर्किङ एन्ड आई वान्ट दिस भन्ने खालको चाहिँ हुनै पर्छ के. इभन अलि लामो गरेर भने तर इभन फर अ एक्जाम्पल कि कन्सर्ट्स 20 years ब्याक वाज थोरैजना ब्यान्ड हुन्थ्यो. कन्सर्ट भइरहेछ सबैजना जान्थ्यो. नाउ दिस स्याटरडे वी हेभ 5 इभेन्ट्स
now I think the artists also are required to have this content. Who's 60-year-old rockstar. Now that person is not used to this anymore. Yeah. I'm not going to do that. But now, Slipknot, ACDC, everyone has a TikTok or a Reels account or a Facebook account or a YouTube channel. They're inviting, come, let's have fun. When we were kids, we knew what, like, maybe a dozen famous people. Now a kid will know at least 120 famous people. So त्यो hunger पनि देखाउन पर्ने भइराछ के हैन म रेडी छु I'm connecting with the audience हैन त्यसको लागि what is your say like के चाहिँ भइराछ को चाहिँ बढी डिमान्डमा छ अर कस्तो मान्छे चाहिँ के चल्छ को चाहिँ डिमान्डमा भन्नु पर्यो अब निश अनुसारको हुन्छ I think finance niche is the most demand because it's all about demand and supply के जुन niche को there is a big supply जुनको niche अलि कम छ brands will demand that हैन so I think YouTube also pays creator on the basis of their niche right so dance video entertaining videos ma I think their cost per revenue that they provide to creators is lesser compared to like AI creators and automobile creators or like maybe tech creators because their demand is their supply is less हैन so त्यसको कन्टेक्स्ट छ भनौं न निश बनाए राम्रो लाइक म बाइकको मेकानिक हो म त्यसको बारेमा मात्र बनाउँदाखेरि बेटर हो अब I think there's the two difference one is content creators another is are influencers my definition is influencer has their own niche content creator can be they can create engaging content relevant content entertaining content but for someone to become an influencer they have to have one niche that consistently produce गर्नु पर्यो कि right say for example maybe I'd say confused भयो म Anupama has a niche right finance ko she can talk about on that aspect and Susma has a niche maybe beauty products को कुरा हुन सक्यो तर एउटा कन्टेन्ट क्रिएटरले जे को नि एड बनाउन सकिन्छ so you choose कुन हुने हो so यदि सिसले भने जस्तो मेकानिक भयो भने maybe automobile can be a niche उसको डेली लाइफस्टाइल can be a niche what should I call myself दुईटा मध्ये I think for me you are a content creator होला okay I am a content creator right माइक पनि त कन्टेन्ट क्रिएटर हो नि उसको मान इन्ट्रेस्टिङ उसको स्टोरी इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि उसको काका पुगिरा हुन्छ अनि सबसे उले एउटा टिकटक अर एउटा रिल्स बनाउने मान्छे चाहिँ साइडमा लिएर राखिराख्नु पर्ने अनि बनाइदिराख्नु पर्ने निश पक्र्यो भने चाहिँ डाइभर्सिफाई गर्न भोलि पर्सि सजिलो हुन्छ बिकज म ब्युटी एजुकेटर भए ब्युटी कन्टेन्ट बनाउँछु मलाई भोलि ब्युटी ब्रान्ड खोल्नु मन लाग्यो मैले मेकअप प्रडक्ट्स बनाएँ भनिदिनु त मसँग अलरेडी टार्गेटेड अडियन्स छ नि त सो आई क्यान डिरेक्टली सेल दोज प्रडक्ट्स टु द्याट टार्गेट अडियन्स होइन तर अब ऱ्यान्डम ट्रेन्ड अनुसारले मात्र म कन्टेन्ट बनाइरहेको छु भने चाहिँ म केही कुरा बेच्न खोजिरहेको छु भने त्यो रेलेभेन्ट नहुन सक्छ के You'll have your first customers भन्छ त्यो निशमा बनाछ भने रिसेन्टली मैले ट्रेनिङ लन्च गराएको थिएँ कि अनि अनएक्सपेक्टेडली एकदमै about what training अकाउन्टिङ ट्रेनिङ जस्ट कति रिक्वेस्टहरू आइरहेको थियो डिएममा अनि आई थट लेट्स स्टार्ट इट भनेर एउटा you do this online कि physical अनलाइन सिम्पल इन्स्टाग्राममा आई जस्ट एउटा भिडियो पोस्ट गरेँ अनि त्यसकै बेसिसमा आई गट सो मेनी लिड्स अनि मेरो जस्ट फर्स्ट ब्याचमा देयर गुड नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स के सो बिकज पिपल ट्रस्ट ट्रस्टले गर्दाखेरि पनि हो ट्रस्ट पर्सनल ब्रान्डिङ चाहिएको छ अनि त्यसपछि एक्सपर्टिज हुनु मन छ भने चाहिँ आई थिङ्क content creators niche चाहिँ पक्र्नु पर्छ And we're talking about this as influencers, but also I think just in the like a professional sense. So we have like staff here, we have the team from Aloft in the background. I think everybody within their roles within their company. So say you don't want to be a content creator or influencer, but I think everybody here is mindful of their brand as well as employees for their company. So just in the context for me as an American diplomat, you know, this is my gig, this is what I'm doing, but also I'm moving through this profession with people who are around my age and a little bit younger, and everybody, all of us together are aware of like the brand that we're producing as diplomats, which is probably a slightly different mindset than some of the diplomats who've been in the foreign service a little bit longer. But I think this is like authentically and genuinely, I love going out, shooting content and sharing my experiences here in Nepal, and just like my friends and colleagues in Sri Lanka perhaps or in Bangladesh, they're doing the same thing. And at the same time, like we're watching each other do this. And so as we
move around to different countries, I'm remembering my friend who was in Sri Lanka, leading this outreach program in a remote part of Sri Lanka. But to me, that's messaging that, oh, this person is really engaged and cares about their career. So I think professionally, it's kind of just like a social media LinkedIn in the way, and how we're all sharing content. And we're remembering this as we move up in our careers too. So I think that's an important reminder for everybody who doesn't want to be a professional content creator, but they have their office job. ब्याकएन्डमा बसेर नि कतिजनाले राम्रो आइडियाज दिइरहेको पनि देख्छु म त लाइक उसले कसैलाई हायर गरेको छ तर उसको आइडिया छ अनि समवान लाइक फेसै पनि भन्नु पर्दैन नि त माइन्ड मात्रै भयो पुग्यो नि हैन त्यसरी पनि राम्रो कतिजनाले गरिरहेछ कि अनि अहिले त एभ्रिथिङको लागि यु निड टु ह्याभ है टिकट बेच्नुहोस् खाना बेच्नुहोस् एभ्रिथिङको लागि चाहिने छ नि त सो यो पार्ट चाहिँ म्यान्डेटरी भइसक्यो जस्तो लाग्यो कि सिक्न इट्स लाइक लर्निङ हाउ टु ड्राइभ जस्तो लाग्न थालिसक्यो मलाई त अर्को के कुरा सिक्नुपर्छ थाहा छ मेकअप हजुर मेकअप सिक्नुपर्छ On camera for the camera. लाइफ स्किल अघि भर्खर कुरा गरेको थियो कतिको कोर्स छ ल लाइक टाइम पिरियड कति टाइम पिरियडको कोर्स छ बुझौँ न होइन वी हेभ सेल्फ बेस्ड बेसिक एडभान्स्ड प्रोफेसनल स्पेसल मास्टर सबै खालको कोर्सेस छ मास्टर कोर्स भन्छौँ हामीले चाहिँ इट्स लाइक यु अलरेडी नो द बेसिक्स बट यु वान्ट टु मास्टर एट समथिङ के त्यस्तो पनि कोर्सेसहरू हुन्छ नेपालमा पनि इभन बाहिरको आर्टिस्टहरू आएर पनि लिनु भएको छ हामीले मैले पनि हाई फ्यासनको मात्रै मास्टरी गर्छु खालको त्यो पनि पाइन्छ सर्टेन ब्राइडल नेपालमा चाहिँ मोस्टली ब्राइडलको मास्टर कोर्स हुन्छ मैले सिक्नु पर्यो भने आई हेभ टु गो फर बेसिक हजुरलाई बेसिक भन्दा सेल्फ बेस्ड क्लासेस हामीले गर्छौँ र यो चाहिँ अहिले मैले भन्दैछु कि यो कुकिङ क्लिनिङ जस्तै मेकअप सिक्नु पनि आई थिङ्क यो लाइफ स्किलमा एड हुनुपर्छ बिकज कन्टेन्ट क्रिएसनमा पनि आई टेल एभ्री वान कि नो म्याटर वाट निस यु हेभ वाट एभर कन्टेन्ट यु वान्ट टु क्रिएट यु हेभ टु लुक प्रेजेन्टेबल नि त अनि केटीहरूलाई स्पेसली कपाल बनाउने मेकअप गर्ने हजुर प्रेजेन्टेबलै देख्नु भएको छ हजुरको स्किन त कस्तो टल्किरहेको छ म सोध्न चाहन्छु हजुरले के लाउनु भएको छ भनेर वाउ रियली फर रियल तपाईँ सनस्क्रिन त पक्कै लाउनु भएको छ पन्ड्स होला आज थियो नि त शाउट आउट टु पन्ड्स सरी म एफिलिएट छैन अहिले सो सरी सो मेकअप चाहिँ सबैले सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कन्टेन्ट क्रिएटरले चाहिँ कन्टेन्ट मात्रै बनाउन सिक्ने मात्रै होइन अरू कुरा पनि सिक्नुपर्छ कम्युनिकेसन स्किल सिक्नु पर्यो प्रेजेन्टेबल हुन सिक्नु पर्यो चाहिँ यु नो व्हाट अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि दिस पास्ट क्रिसमस मैले बस्टनमा मनाइरहेको थिएँ अनि त्यो मिलन थापा इज अ फिनोमिनल फिल्म मेकर ऊ र सन्देश दे रन समथिङ लाइक भेरी सिमिलर लाइक प्याराडाइम टिभी न्युची टिभी भन्छ सो त्यहाँ हामी काम गरिरहेको थियो अनि वान अफ द लेडिज हाम्रो दुईजना वाइफ्सहरू उनीहरू चाहिँ एकदम माया गर्छ कि मलाई सिजन आयो अनि टक्क क्रिसमस ट्री तल त्यसलाई केही छ लाइक तिम्रो लागि हो होइन यत्रोहरूको देयर वाज दिस होल स्किन केयर प्याक विथ वेट toner, snail serum. There is the something face wash and this was something moisturizer. Okay, यो महँगो वाला moisturizer दामी हुने रहेछ त्यो लाउँदा नि मजा आउने रहेछ. But do you use it? Last month sunscreen. Occasionally, as a shoot for like I can tell you. Not I'm too lazy for it. I'm not judging you. I'm just saying he does skincare. I'm just saying you recently, not like daily. तर कस्तो हुँदो रहेछ एउटा certain satisfaction हुँदो रहेछ के. Definitely. घर पुग्यो मैला धैला भएर पुगेछ नि टक्क अनि कपाल सपाल बाने टक्कलाई आनन्दले मुखसुख भएर मजाले बस्दाखेरि आनन्द आउँदो रहेछ कि अनि यो प्रिमियम स्किन केयर थिङ लाउन थालेपछि कस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ कि बुझ्यो आहा सफा भयो Yes, once you elevate, you don't go back. Yeah. Generally, boys-हरुको त एकदम कम स्किन केयर के हो राम्रो इज इट गुड अर लाइक कतिले भन्छन् Is it good हैन? Is it necessary? This is necessary. Basic needs. Actually, just listen to me ना. So मलाई चाहिँ के पढे थियो सुने थियो भन्दाखेरि केटाहरूले पानी खाए boys are good off just drink water. You don't need to put on anything that just makes you dependent on the product. So now if I don't use the product for a month now, नराम्रो हुन्छ भन्ने कुरा छ. What is your say? What's the harm in being dependent? त्यो पनि हो shampoo त लाउँछ भने जस्तो भयो. And there was a meme के हाम्रो फिमेलको चाहिँ सबै स्पेसिफिक छ अरे कि हेयर प्रडक्ट यो यता उता केटाहरूको चाहिँ बोय स्याम्पू अल्सो अ कार्पेट क्लिनर
there's a list of things. Memes चाहिँ थियो, but clean actual मा dogs and त्यस्तो everything. हुँदैन. Actual हो मा कि त्यो त्यस्तो 20s मा हुँदैन. चाहिँ ठिक हुँदो रहेछ बिस्तारै अलिकति ठुलो भएपछि चाहिँ यो कस्तो हुन्छ अरे I have that face wash भनौँ न जुन राखेको हुन्छ. My husband uses it as hand wash के थाहा नभएर. And some hairspray as a perfume. यस्तै there's so much confusion के. भनेपछि त मेकअप त केटीहरूलाई होइन केटाहरूलाई सिकाउनु पर्ने रहेछ. I think I should open up a session for men now, but how to skincare, how to do a minimal hint of makeup. I think that should be a new course. मुख दुईचोटि धौ द्याट्स अल मुख दुईचोटि धुने दिनमा पानी खाने अनि पानी खाने अनि यसो गर्ने मुख धुने एउटा क्रिम लगाऊ त्यो मोइस्चराइजर अलिकति धेरै Is that your regime? That's your morning routine? त्यसपछि Yeah. एउटा सनस्क्रिन चाहिँ बोकेर लगिरहेको त्यति हो अनि राति पनि मुख धो त्यति त हो Or putting your face in the ice water in the That's a morning. lot actually. Sunscreen is must. Like अहिले म recently share गर्छु off topic भए पनि. What my होइन husband होइन कान says. टाढो भइसक्यो उसको बडी यस्तो हुँदा रहेछ होइन, he wants to use that idea for his brand deals के. Personal experience के जस्तो मेरो स्किन एकदम सेन्सिटिभ छ एन्ड माई हस्बेन्ड अब भनौँ न अहिले इन्स्टाग्राम युनिभर्सिटी भने पनि जे भने पनि ही सेड यु सुड नट अप्लाई एनिथिङ अन यर फेस द्याट यु कान्ट इट भनेर पुरै मेरो माइन्ड वास गर्नुभयो कि एन्ड देन आई मतलब सनस्क्रिन लाउन आई क्विट के एन्ड देन आफ्टर अ मन्थ अल फ्रेकल्स बिकज त्यो एकदमै सनबाट एक्सपोजर भएर एन्ड देन नाउ he can't escape. I'm taking him to dermatologist. Like कसरी अब कम गर्न सकिन्छ भनेर. So I think it depends on the skin type. He doesn't wear anything but his skin is really good. मेरो sensitive just off topic. प्लस अब नेपालमा इक्वेटर भन्दा अलिकति डिस्टेन्स छिटो नै भएर त्यो भएर पनि यु निड द हार्स युभी रेज आउँछ अरे के नेपालमा आउँछ यस केही नलगाइने सनस्क्रिन लगाउनु होला. यति एउटा भएको एन्करेज गरेको होइन टेक्निक चाहिँ म क्रिएटर मेलामा सिकाउँछु एन्करेज गरेको होइन तर सनस्क्रिन चाहिँ साँच्चीकै लगाउनु पर्छ क्या. टन्स अफ स्किन प्रब्लम्स हुन्छ इभन स्किन क्यान्सर पनि हुनसक्छ के बिकज यु कान्ट स्टप युभी रेज के र युभी रेज पनि किसिम किसिमको हुन्छ. द मोस्ट टेरिफाइङ इज युभी ए. डिपर जस्ट त्यसले गर्दा चाहिँ स्किन पातल हुन्छ चौडी पर्छ चाँडो बुढो हुन्छ. Have you guys heard of red light therapy? No. You ever heard of red light therapy? रेड युभी रेज Yeah, so it's like there's red light at a visible spectrum and invisible spectrum. And so the red light activates the mitochondria in your cells and helps with like collagen production, hair growth, nerve repair, bone and like injury damage, and reduces inflammation. And so the way I got into this is, have you heard of Brian Johnson? He's a longevity expert from the US. So he's like one of the founders of Venmo Braintree. So like this millionaire entrepreneur who's doing all these tests on himself to see how he can become younger. And so he's like a little bit older than me. He's like 46, 47 maybe. You are? I'm 41. Yeah. Really? So whatever you're doing is working. it's red light. It's red light. It's sunscreen. Yeah. So he has biologically, his body has the markers of that of an 18-year-old. So he has like a vegan lifestyle. Goes to bed like at 8 o'clock, wakes up at 4 o'clock, and does red light therapy along with all these other treatments. But I mean that's really like totally spot on about like sunscreen, but also there's great technology out there just to help like regenerate the cells in your body. Red light therapy. Red light. Completely Sounds wrong, unrelated but to it's- Creators Mela, but since we're going there, yeah. What's your skin routine like? So just like sunscreen and like a little bit of tretinoin. Am I saying it right? Yeah. Yeah. And then just like moisturizer. Yeah. I love to surf, so that's the problem. So like, you're out there a ton, so I wear a ton of sunscreen when I'm out there. फेरि एकछिन बिहान लगाएर हुँदैन. You have to reapply it throughout the day. every 2 or 3. बोकेर हिँड्नुहुन्छ अरे त बोकेर हिँड्नुहुन्छ अरे त हजुर बोकेर हिँड्नुहुन्छ भने होइन त टिप्सहरूको लागि So on sunscreen though, I've worked in countries where men don't want to wear sunscreen because they think it's too feminine. Like men don't wear sunscreen. Is that the same kind of
Definitely. Thought here? Yes, Okay. yeah, Guys here think too, it here? here Okay. too. Oh, त्यही भएर त लाउँदैन नि. It's they It think was like coming out of the closet for me. Like, I have been applying sunscreen, man. And your friends were like, bro, what are you doing? होइन स्किन केयर मेकअप इट्स अल फेमिनिन थिङ्स भनेर सोध्छ क्या धेरैजनाले. Yeah. Still here in Nepal too. Is there other influencers, like male influencers here who promote like sunscreen? Yeah, Is that tons, market? yeah. tons, Okay. tons. Yeah. I think It's Monetizing increasing. Money And some- कस्तो handsome. सबसे त ऊ मार्केटमा अन्त हामी त सक्यो नि त फेरि. सब पानीको कमाल मेरो त पानी only Drink water. water. Hydrate. Drink water. 2 to 3 liters a day. Sure होइन. 100. कस्तो पानी? Sure होइन. God promise, just water. I Hydration. don't do anything. केही लाउँदैन. केही लाउँदैन. Sunscreen कहिले Some जिन्दगीमा people are blessed with good skin. But then कसैले यस्तो पनि भन्छ नि इट्स लाइक अब बानी नै हुँदैन अनि वन्स यु गेट अनि त्यो बानी लागेर अनि स्किन पनि त्यस्तै रियाक्ट गर्छ. अघि उहाँले त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो त. त्यही त्यो अब सडन केही गरेको छैन अहिलेसम्म सडनली सब कुरा गर्न थालेपछि त स्किनले पनि कसरी कोप अप गर्छ त्यो त. पनि। मान्छेहरूको के हुन्छ केही गर्दैन अनि गर्नुपर्छ भनेपछि सबै ड्याङ 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 गर्न थाल्छ. एक्सर्साइज गरे जस्तो आजै गर्छ. त्यसरी त केही कुरा पनि काम गर्दैन नि त. अब तिमी 4-5 दिन नखाऊ अनि एक महिना एक दिन खाएर पनि त भएन नि त. द्याट इज नट गोइङ टु वर्क अन यु. त्यसको त निस्किहाल्छ नि केही न केही रियाक्सन. That's a really interesting topic, just like because you're talking about skin and like the topical treatments, but really it's like a holistic approach to like what you eat, Yeah. your exercise, What and you also sleep. just your sleep and just the thoughts that you have. So we're talking about meditation before we Yeah. started filming, and I think that's just like lowering your stress level, your stress levels and the cortisol levels in your Yeah. body have a huge impact Plays on your very appearance. important Yeah. role. Yeah. तिमी एभ्रीडे गर्छ. I try. Like, it's not like the proper meditation भनेर टाइम चाहिँ छुट्या हुँदैन, but what I do every day is like जुन घरमा मन्दिर बनाएको छ त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो सिम्पल आरती एन्ड देन जस्ट रूप ध्यान भनिन्छ कि भनेको यु जस्ट क्लोज यर आइज एन्ड इमेजिन कि मैले अब लेट्स से श्रीकृष्ण एन्ड राधा रानीको मैले एउटा स्वरूप बनाएको छु एन्ड जस्ट थिङ्किङ द्याट एन्ड देन कम्युनिकेटिङ मतलब हुन्छ नि Whenever you discuss your problems. I don't discuss my problems. मेरो चाहिँ अर्कै कस्तो छ भन्दाखेरि आई फिल ग्रेटिट्युड एन्ड भनिन्छ नि त्यो आई बेग फर द लभ फ्रम द गड त्यस्तो कि बेग फ्रम द लभ आशीर्वाद मागे जस्तो? आशीर्वाद भन्दा पनि मैले अझ तपाईँको भक्ति गर्न पाऊँ भन्ने खालको चाहिँ दिस इज वाट आई आस्क एन्ड प्रे फर एन्ड आई डोन्ट आस्क एनी अरू केही पनि कुरा माग्दिनँ पहिला बच्चामा माग्थेँ बट वेन आई got to know your spirituality and only thing I ask to God is like मलाई अझ भक्ति दिनुहोस् so that I can so and त्यसले चाहिँ it like you know मेरो त it has changed a lot के त्यो over stress हुन्छ नि overthinking completely gone जस्तो के so it has helped me a lot जस्तो मलाई main realization हुन्छ नि कब भएको भन्दाखेरि अब थोरै गए त मजाले हामी सबैजना फुल टाइम छ नि मैले ओके सो त्यो रियलाइजेसन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने थोरै स्पिरिचुअलिटीमा गइसकेपछि म इन्डियामा पिजीमा बस्थेँ कि इट वाज लाइक अ गर्ल्स होस्टेल अनि त्यहाँ चाहिँ फेरि आइम त्यो क्लिननेस फ्रिक हुन्छ नि त्यो सफा चाहिने कि जहाँ पनि आई वान्टेड लाइक प्रपर बेङ्गलोर स्टुडेन्ट हो तिमी नै डेली Delhi, या अनि त्यसपछि त्यो पिजीमा इट वाज अ भेरी स्मल रुम होइन तर मलाई त्यहाँको अब त्यो भित्ताहरू पनि त्यो पुस्न पर्ने कि लाइक सफा कपडाले भित्तामा केही लागेछ भने पुस्न पर्ने एन्ड देन अब थोरै स्पिरिचुअलिटी थाहा हुँदै गएपछि त्यति बेला त्यति डिप थिएन तर मैले आफै रियलाइज गरेँ म यत्रो सफा गरिरहेको छु तर पिजी म छोडेर जाने 1 वर्षपछि होइन म किन यति वाइ सुड आई बदर इट जस्तो लाग्यो एन्ड देन आई थट ओके if someday if I get my own house होइन if I buy a house फेरि मलाई त झन् स्ट्रेस हुने किनकि अब त्यो घर त मेरै हो I have to clean it how will I get out of ओभर थिङ्किङ के घर किनेकै छैन आफूले तर घर भने अब त्यो सफा अलिकति काहीँ फोहोर भयो भने इट विल गेट टु मेसी हुन्छ नि म कसरी योबाट बाहिर निस्केँ देन आई रियलाइज म किन सोचिरहेको छु अहिले म पिजीको अब म कम सफा गर्न थालेँ कि आई हेभ टु लिभ इट हुन्छ नि अब 3-4 महिनापछि जाँदैछु भनेपछि आई स्टार्टेड वरिङ लेस त्यसपछि मैले सोचेँ आफै बनाएको घरको के कुरा गर्ने यु हेभ टु लिभ योर ओन बडी के समडे आफ्नो बडी पनि त छोडेर जानुपर्छ नि त सो हाउस इज अ मटेरियल थिङ जस्तो लाग्यो त्यसपछि नाउ आई एम लाइक मोर लाइक इफ इट्स मेसी इट्स भेरी मच मेसी अल द आफ्टर ह्याभिङ अ चाइल्ड एन्ड अ टडलर एभ्रिथिङ इज सो स्क्याटर्ड होइन अनि फेरि so messy and I'm not that kind of person जसलाई चाहिँ त्यो मेस मनपर्छ but I'm very used to have like relationships are more important moments are more important होइन so let it be हुन्छ नि you have to leave your body this is just a house जस्तो वाला फिलिङ आउँछ so त्यो थट प्रोसेसहरू चाहिँ पुरै चेन्ज भएको छ हामी मेडिटेसन डज अ लट
How did you start? Like कसरी चाहिँ like कसैलाई follow गर्यो? Oh yeah, how did it start? But You had a guru? Yeah, but के भन्ने, sadly I could not see him. तर उहाँ गइसकेपछि he has already passed away भनौँ न. But my husband then my partner बिहे त भर्खर भएको 3 वर्ष जति भयो, but around like 9 or 10 years ago when I first met my भनौँ न the love of my life, त्यति बेला he was very deeply into spirituality के since his childhood. अनि त्यसपछि I got to know their Jagat Guru Sri Kripaluji Maharaj. So I watched his videos and I've read his books हुन्छ नि, उहाँले लेखेको कुराहरू पढिसकेपछि चाहिँ, and there's one book named Prem Ras Siddhant, and it explains everything so well. मैले त्यो CA को एक्जाम दिइसकेपछि पढाएको थिएँ कि, अनि रिजल्ट आएको थिएन. त्यो बुक पढिसकेपछि I realized so many things एकदम मजाले के, so the philosophy and everything, so it was all clear भनौँ न. And I feel very thankful कि मैले त्यो पाएँ जस्तो लाग्छ कि. I feel blessed. At least मलाई थाहा छ हुन्छ नि, अब त्यो गर्ने नगर्ने त आफ्नो पार्ट त still trying, but it has helped me a lot. म त्यही भएर पनि if you see मेरो कन्टेन्ट्सहरू एकताका जब हामीले पहिला कुरा it was like boom के, म एकदमै धेरै मेहनत गर्ने, तर बिचमा due to hormones अनि बच्चा ठुलो हुँदै गइसक्यो, टाइम म्यानेज गर्न एकदम गाह्रो के. अनि आई नो कि अब मेरो कन्टेन्ट क्रिएसनको प्रोसेस इज स्लोइङ डाउन बिकज आई कुड नट मेक कन्टेन्ट्स. अनि काम अहिले पनि इफ आई हेभ टु टक आई जस्ट स्लिप 2 to 3 hours के, बिकज सुत्नै पाउँदैन राति पनि कि बच्चाले गर्दाखेरि. एन्ड देयर सो मच अफ स्ट्रेस लाइक जस्ट ही सेड कि त्यो cortisol hormones play a very big role के. But spirituality has helped me stay calm over the time. I don't care. Yeah. Simple. Yeah. It's interesting, when I was at Kapan Monastery, so the monks, like, so from Tibetan Buddhist lineage, they were teaching about just the practice or the concept of detachment, right? So you are not you, I'm not Mike, you know, you're not Sisan, you know, you are the observer, you're the one watching all of this unfold. And so by having that detachment, you are more able to properly analyze the nature of your thoughts. So you're able to know that these are good thoughts, these are bad thoughts, happy, angry, whatever. But then you just know that these are just thoughts, and it's not truly who I am. And so being able to detach from that will allow you to move through the world and through all these challenges with just a little bit more ease, I think. And you know, you're big into MMA, UFC. I think just having also that kind of mindset translates into the work that we do, but also just physically and how we carry ourselves. And I think as a fighter too, I think having that mindset just makes you even more of an elite athlete. सबै कुरा आफूमा जे ठोकिरा छ नि, त्यसबाट जे रियाक्ट गर्छ त्यही हो टाइपको भयो के. अब थट्स रिस होस् त्यो होस्, इट्स आवर रियाक्सन Reflection. टु लट अफ थिङ्स. अनि वन्स अगेन त्यो स्ट्रेसफुल हुनु र यो आफूले यो फिगर आउट गर्नु चाहिँ फेरि एउटा नयाँ किसिमको उ दिन्छ कि. मेबी यो छाडेर त्यता आउनु पर्ला सेसनमा, किनभने मेरो हेल्थ इस्युजले गर्दा सिन्स I've had a spine problem since forever के. त्यसले चाहिँ काइन्ड अफ योगामा लक दियो. Few sessions intense, some guru वाला ठाउँमा जान गयो. I tried everything. At one point, one day acupuncture गरिरहेछ, one day त्यो हुन्छ त्यो के I had a rough time as मेरो late teens मा चाहिँ भएको. तर योगा र त्यो एक्सरसाइजेस थाहा पाइसकेपछि अनि मेरो त्यो योगा गुरुले चाहिँ अलिकति भए पनि गाइड गर्नुहुन्थ्यो कि पछाडिबाट for the thoughts and everything, and it was seriously like answering all the unanswered emails in my head. That's how it started. That's how it started. And सबै कुराहरूलाई हुन्छ नि, हाम्रो लाइफ हुन्छ नि, we use a phone, this that भइरहन्छ, तर हुन्छ नि when you're doing the dishes सबसे धेरै दिमागमा कुरा खेल्छ नि. So मेरो लागि चाहिँ मेडिटेसन त्यो भयो कि त्यो एउटा आफूलाई टाइम दिने टाइम भयो कि. द्याट्स म त्योभन्दा डिपर कहिले गएको छैन. लाइक आई एम नट लेभिटेटेड अर लाइक एनिथिङ लाइक द्याट. नो, म त्यस्तो डेप्थमा जोनमा गएको छैन. आई हेभ नेभर बिन इन द्याट जोन वाट पिपल टक अबाउट. त्यो मेडिटेसनको हाई चाहिँ पुगेको छैन. तर खालि मेरो थट प्रोसेसलाई च्यानल गर्नलाई चाहिँ इट हेज हेल्प मी विथ माई आर्टिकुलेसन एन्ड विथ लाइक यु नो हाउ यु रिहर्स confrontations.
Yeah. सो त्यसमा पनि ओके भने रिसमा भनिन्छ नि त Yeah. त्यसलाई म यस्तो भन्छु आई गो एन्ड आई लाइक हुन्छ नि आई टक अबाउट दिस आई लाइक मेन्टल प्रिपरेसन छ अनि भोलिपल्ट त्यो हुँदैन कि अनि जस्ट गिभिङ योर थट्स सम फिल्ट्रेसन जुन जस्तो लाग्यो अनि हुँदा रिजल्भमेन्टहरू हुँदा अनि त्यसपछि चाहिँ अनि क्रिएटिभ जुसेसहरू फ्लो हुन थाल्यो जस्तो भयो कि अड्किरहेको रहेछ अनि आई थिङ्क माइन्डमा त्यो भइदियो त्यसलाई नै मेरो त्यो फिजिकली मेरो त्यो हुन्छ नि स्पाइन त्यो भइदिए जस्तो भयो कि किनकि माइन्ड इज हेभी बडीले कसरी क्यारी गरोस् भने जस्तो कि वान्स your माइन्ड इज फ्री यु फिल लाइटर यु वुड वान्ट टु डु हुन्छ नि त्यस्तो खालको एउटा सेपरेट जर्नी इभन अहिले पनि हाम्रो रोनाली अमत्य सी इज माई योगा इन्स्ट्रक्टर एभ्री मर्निङ नै आइदिरहेको छ अहिले पनि वेन माई हुन्छ नि त्यो ज्यान दुख्यो भन्ने बित्तिकै धेरै स्ट्रेस लिइरहेको छु अहिले वेयर ब्याडली किड नभए पनि वेयर बेडली स्लिपिङ हामी 2-4 घन्टा मात्रै सुत्नु पाइरहेको छ बिकज वी बिन वर्किङ इन्टेन्सली क्या सबै प्लेटफर्म छ अनि यतिखेर चाहिँ स्ट्रेस आएर टाउको दुख्ने भएर हुन्छ द्याट मर्निङ योगा सेसन चाहिँ म कहिले छुट्याउँदैन आज मात्र छुट्यो तर ठक्क बिहान आउँछ द्याट सेसन स्ट्रेचिङदेखि थट्स प्रोसेस गर्नेदेखि लिएर त्यो लास्टमा एकदम इन्टेन्स हुन्छ अनि वी एन्ड विथ अ सबासन विच इज लाइक एन NSDR थिङ नन स्लिप डिप रेस्ट खालको थिङ इभन बिफोर मेरो पडकास्टहरू म आई लिसन टु द्याट 20 मिनट थिङ अनि 2-3 घन्टा सुता जस्तो हुन्छ क्या सो इट्स सच अ हुन्छ नि दिमागको हुन्छ नि यहाँ त्यो केमिकल थिङ्सहरू भइरहेको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ बुझ्न जरुरी हुँदो रहेछ क्या होइन एकदम जरुरी हुँदो रहेछ जसले चाहिँ आफ्नो लाइफलाई अलाइन गर्न प्रायोरिटिज सेट गर्न धेरै कुरा सेट गर्न चाहिँ काम लाग्दो रहेछ अब गुरु टाइपको फिल सबजना स्पिरिचुअल हुँदैछ एकदम रिक्वायर्ड स्ट्रेसफुल भनौँ न धेरै लोड अफ इन्फर्मेसन हुन्छ अनि लाइफ यस्तो मन्डेन छ आज यहाँ कुद्यो यो कुद्यो एज अ फ्रिल्यान्सर पनि होइन कहाँ पुगिरहेको हुन्छ नि आफ्नो त्यो थट्सहरूलाई छुट्टै राखेर केलाएर हेर्न पनि भ्याउँदैन क्या सो यस्तो सानो सानो पकेट पोइन्ट्स मोमेन्टहरूमा चाहिँ यु फिल द्याट के त्यो दाइले भने जस्तो भाँडा माझ्दा मतलब ब्रस गर्दा मेकअप गर्थ्यो कोही हुँदैन नि त इन्टरभेन्सन केही हुँदैन सो द्याट टाइम यु गेट टु नो मोर अबाउट योरसेल्फ अनि वाट्स पेइङ यु पनि के अल ग्रेट इन्भेन्सन्सहरू मोस्ट अफ द ग्रेट टोयलेटमा क्रिएट भएको आइडियाज एन्ड एभ्रिथिङ सोच्नु पर्यो गिभ वेट अ सेकेन्ड भनेर अन्त त्यो पनि मोबाइल लगिरहन्छ एक्ज्याक्टली सबैजना यहाँ उठ्ने बित्तिकै फोनमै हुन्छ नो You wake up with your, check it. Like you take a look at a phone or something. I do, unfortunately. Yeah, I have 2 phones. म त राति पनि फोनमै हो फोनसँग नि ल्याइदिन्छु बिहान पनि फोन मलाई फर्स्टमा फोन चेक गर्छु म त गिल्ट पनि छैन आई लाइक इट वाट फोन लाइक विच लाइक इन्स्टाग्राम सोसियल मिडिया आई चेक who is reaching out to me first ma chai Oh really? ke Okay. message garera koi ke That's a lot of work. That's a lot of work. ke bhaira huncha sometimes For deals, yeah. Not just deals, my parents or somebody from okay. my studio के भइराछ भनेर हेर्न फर्स्ट मा चाहिँ I just check my messages first मा चाहिँ म चाहिँ एकदम ग्रम्पी उठ्छु सो आई निड द्याट टाइम त्यो के बाहिरको के न्युज अब ल कहाँ के भयो भने होइन मलाई त्यो फर्स्टमा उठेको 20 मिनट चाहिँ आई निड फर माइसेल्फ के अनि मेरो आमा बाबा पनि बोल्थिन् सो त्यो 20 मिनट चाहिँ आफैलाई हुन्छ नि अब आई डोन्ट नो निन्द्रामा के देखा हुन्छ आएको हुन्छ कि आई डोन्ट नो बट देन आई निड द्याट स्पेस अनि त्यो अब बाहिर त कन्ट्रोल फ्याक्टर भएन नि त फोन भयो भने त एक्सटर्नल फ्याक्टर भयो अब यो 20 मिनट्समा आई गेट ब्याक टु माइसेल्फ जस्तो हुन्छ सो मुड कन्ट्रोल पनि हो मेरो त उठ्ने बित्तिकै फोन के चोइसै भएन कि आई वेक अप माई किड वेक्स मी अप के सिधा उठेर चाहियो आई डोन्ट के चाहियो फर्स्ट वर्ड टु हिज बुक आफ्टर वेकिङ अप चाहियो आई कोकोमेलन उठ्ने बित्तिकै we haven't given him screen so also thankfully no screen time तर he said चाहियो अब what चाहियो अब त्यो चाहिँ अगाडि छ अनि त्यो फोन जस्ट त्यो पुग्दै हुँदैन फोनै You wake up with a phone or you use social media stuff? So I unfortunately have 2 phones. I have my own phone and then I have a work phone. And so because, you know, my home team is in Washington, D.C., so they're working while I'm sleeping. So I get up, check all those emails and, you know, respond to anything urgent. But having said that, like, my mornings are sacred to me because the rest of the day we're running around doing stuff like this. You got stuff in the evening, got events.
So, I like to wake up, get through email, and then I work out. So I work out like an hour usually before I You go to the head over gym? to work. I've been lucky. I've been able to build a gym at home, and so I just lift at home actually. So try to have some kind of like movement or lifting like throughout the day, whether it's like yoga or just lifting heavy. Or just What on time- water, what time just do on you water, wake up? nothing. You haven't Like a cup of coffee, yeah, some creatine, yeah. So what time do you wake up usually? Like 4:30 usually. Okay. Yeah, I Wow. get up at 4:30, and then I'm lifting. Navy SEAL vibes on you. That's the time when season goes to sleep. Yeah. Like so, I grew up in a military family. So my dad, he was a pilot in the Air Force, and so I think just that. I think all my brothers. How many brothers do I have? I have like, there's 5 boys, so there's 4 brothers. Yeah, 20. yeah. So all of them were in the military except for me. I'm the youngest in the family, but they all. I think just because of my dad, we had this sense of discipline, getting up early and working out or doing something like mow the lawn. Come on, the sun's up. Yeah. So because of that, I've always been pretty active. म US टाइममा बाँचिरहेको क्या खास गरी टाइम but I'm Yeah. So, जन्मिनु पर्यो US clockमा छु म yeah. So, I mean, we talked about MMA. I did that in college a little bit, and my last assignment was in Burma, so I learned how to do Burmese boxing. I think like the most unique move they have is the headbutt. Yeah. So there's like a point on the skull that doesn't crack. I think it's like somewhere around. It's not the forehead, but it's somewhere between like the crown and over here. There's like a point you can hit somebody with a headbutt and not crack your own skull open. So we'll have to Demonstrate, do a please. session. All right. Come to the creators Mela. We'll have a face off over there. Everything at Creators Mela. त्यो एउटा Head crack with ideas. Creator Mela. with Cracking open the ideas. ideas. Yeah. एउटा त्यो भिडियो छ के कल गर्छ अनि ब्लफ हुन्छ इट्स जन सिनावाला हेरेको छ त्यस्तै क्रिएटर्स मेला आफै गर्दै What are you doing? It's creators मेला I've seen that. है Sales call होइन? सेल्स कल गर्छ अनि you know what's happening this week at Dawn something के छ Rightly. मलाई चाहिँ एउटा राउन्ड क्विकली चाहिँ आजको दिन डेली के गर्दो रहेछ एकचोटि हल्का बुझ्नु मन लाग्यो हुन्छ जस्तो यो नि रमाइलो होला जस्तो लाग्यो तिमीबाट सुरु गरौँ मबाट सुरु गर्ने? डेली युजली मलाई बिहान चाहिँ पिसफुल चाहिन्छ नो इन्टरप्सन्स बिकज दिउँसोभरि कता कता जान्छ सो बिहान चाहिँ एकदम स्लो मर्निङ चाहिने मान्छेमा म पर्छु सो बिहान टक्क Wake up उठेपछि त्यो त डिपेन्ड्स है तर मोस्टली चाहिँ अराउन्ड 7 सो त्यतिखेर उठेर कफी खाने अनि त्यसपछि आई गो थ्रु वाट आई हेभ टु डु ड्युरिङ द डे कहिले क्लासेस हुन्छ कहिले सुट हुन्छ सो युजली बिहान त्यही गऱ्यो त्यसपछि सुट छ भने सुट लोकेसनमा गयो वी डु एभ्रिथिङ त्यो सुट गर्नै लाग्छ 8-10 घन्टा अनि त्यसपछि फर्केपछि त्यो स्टुडियोमा के भयो आज टिमसँग डिस्कस गर्यो अनि सुत्यो युजली त्यस्तै हुन्छ कि त क्लास छ भने स्टुडियो गयो एभ्री डे 8-10 घण्टा सुटिङ भइरहेको सुट स्केड्युल भएको दिनमा हुन्छ 8-10 घन्टा सुट हुन्छ लाइक मोस्ट अफ द टाइम विकमा 2-3 चोटि चाहिँ भइरहेको हुन्छ तीनचोटि त म सुट गर्नै पर्छ वाउ That's some intense work, है? त्यसपछि त्योभन्दा बिसाइड्स चाहिँ स्टुडियोमै हुन्छु मेरो क्लास स्केड्युल गरे हुन्छ अनि क्लास लिन्छु स्टुडियोमै बस्छु अनि त्यसपछि फर्दर के गर्ने कन्टेन्ट कसरी गर्ने त्यही प्लानिङमै लाग्छ 1 हप्ता अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी नै टाइम बेड बितिरहेको टाइम 10-11 12 बज्छ होला ओके अब बिहान चाँडै उठेछु भने ब्राइडल्स मर्निङ हुन्छ नि जुन क्लाइन्टलाई 2 बजे उठेर मेकअप गर्न जानुपर्छ कोही 1 बजे 3 बजे यस्तो हुन्छ त्यति बेलामा चाहिँ एकदम निन्द्रा पुगे हुँदैन सो अलि चाँडी नै सुत्न जान्छु न त युजली चाहिँ 11 देखि 12 को बिचमा सुत्न जान्छु त्यो एज अ फ्रिल्यान्सर कन्टेन्ट क्रिएटर हुन्छ नि नो 2 days आर सेम क्या विच आई लभ अबाउट इट पनि थ्याङ्क गॉड मलाई ऊ पनि धन्न होइन लाइक कुनै दिनै अब अस्ति मैले अ डे इन माई लाइफ बनाउन ट्राई गरेँ म बाउलाई कति क्लिप्स कहाँ पुग्यो म हुन्छ होइन अब बिहान आई वेक अप एट समवेयर इन बिट्विन 5:30 देखि 6:30 अघिल्लो दिन एक्सर्साइज गरेको छैन भने 5:30 मा उठेर आई गो टु रन त्यस्तै के गरेर हुन्छु अनि 6:30 देखि 8 सम्म चाहिँ केही सानो मिल भए पनि खान्छु सो हाम्रो फिमेल हर्मोन्सहरू हुन्छ नि त्यो एक्टिभेट गर्नेहरू के हुँदो रहेछ क्या हाम्रो बडी क्लक त्यो अनुसार गुड फ्याट इन द मर्निङ लाइक अब 9 सम्म एक्टिभेट गर्नको लागि यु हेभ टु इट सर्टन फुड्स अनि 9 day इट्स डिफ्रेन्ट इट डिपेन्ड्स अन बडी पनि सो अब मैले अहिले यहाँ के भने अनि मासमा गयो टोबी अर्कै कुरा नि त सो आफ्नो बडीमा अब के हुन्छ भनेर त युजली चाहिँ सोक नट्स अनि एउटा अन्डा अनि एउटा अब
त्यहाँ वोम टी हुनसक्छ पेपरमिन्ट टी हुनसक्छ होइन अरू त्यही आई डोन्ट ह्याभ कफी इन द मर्निङ सो त्यसपछि 9 देखि 12 को चाहिँ ठ्याक्क अहिले रिसेन्टली आई हेभ हायर 2 बहिनीहरू मेरो टिममा सो एकजना म्यानेजर छ बिकज आई रियली निड म्यानेजिङ राइट नाउ अनि आई कान्ट डु द्याट पार्ट भनेर लास्ट इयर रियलाइज गरेँ सो बहिनीले आज यो गर्नु छ भनेर सी लिस्ट गरिदिन्छ ग्रुपमा अनि त्यसपछि अर्को बहिनी म वी प्लान एन्ड एभ्रिथिङ अनि 12 पछि चाहिँ वी हेड आउट होइन अनि सुटको दिन चाहिँ वी हेड आउट अनि 12 देखि 4 सम्म चाहिँ सकेर अनि त्यसपछि आई गो 4 पछि 4 देखि 6 सम्म जिम अनि त्यसपछि घर जान्छु अनि पकाउँछु कि अनि खान्छु अनि 10 बजे सुत्छु युजली चाहिँ यही हो Nice. That's a good time to sleep then. आई निड माई स्लिप पनि 6 to 8 hours Yeah. max नराम्रो लाग्दो रहेछ आफ्नो बारेमा रुटिनहरू सुन्दा You asked for it, bhai. हजुरको रुटिन भन्नुहोस् Oh, मेरो please. कुन रुटिन भन्ने फुल वाला I Good can thing hear good the thing. laughter Laughing के right now. background मा. Yeah. everyone's laughing man हेर्नु कस्तो मजाले हाँसेको कोही के हो What's your रुटिन routine? हामी पनि हाँसौँ आई न हेभ नो आइडिया हिजो हामी कतिखेर सुत्यो अब हिजो 3 बज्यो तिमी सुत्यो? 3 बजे सुत्यो 4 4 गर्दैछ Yeah. 4 in the morning? what do we do is if we're filming something a YouTube video no mostly we make sure we upload it the next morning Okay. so the day ends at 8 अब हिजो कति बजे त 9 बजेतिर हामी अफिस गयो कपी कार्ड कपी गऱ्यो डिनर गऱ्यो Yeah. अनि 2-3 जना छ हामी अब त्यो नसकेसम्म उठिराख्ने हो अब if we sleep at 5 we sleep at 5 डिपेन्ड्स इफ काम छैन भने चाहिँ 10-11 बजेतिर उठ्छु Yeah. काम छ भने फेरि वेक अप एट so that's why I called the yoga instructor and nowadays she comes at 7:30ish Yeah. and I have to wake up so it doesn't matter if I sleep. Yeah. So sleep is kind of gone मेरो चाहिँ त्यस्तो छ अनि I just rest once a week or once in 2 weeks एक दिन चाहिँ मजाले सुत्दिन्छु Full day नै. Right? होइन लाइक घरमा बसेर Yeah. I don't know that's my kind of job त्यो भइरहेछ I don't know. That's so hard. I need to go to sleep by like 9:30 and get up at 4:30. I'm such an old man. I gotta. अनि बिहान छिटो उठ्यो भने बेलुका छिटो सुत्नै पर्छ कि Does it cycle matter is- if I'm sleeping at like if someone is not sleeping at night, right? Suppose piano, then that person is getting 8 hours. I think you would know 8 hours of sleep. Is it okay if that person sleeps at 4 a.m. and wakes up at 12? Or No, la. There's No. a circadian rhythm in your body that needs to be asleep during certain hours of the day. I think there will be certain secretion of certain hormone that puts you in deep sleep अनि तपाईको मेमोरीहरु पनि it's रिट्राइभ right, गर्न दिन्छ के so that's Yeah. important. oh Yeah. yeah, Sleep is very important. literally Sleep is important. Is it being sold? Can we just buy that secretion? No, just it's साढे 2 बजे internal, चेयरमा sorry. सुत्दैछु के म We wish Can We we wish market this it? and that wishes more. But eventually some firm might just take out हुन्छ नि. ब्रेकफास्ट टाइम चाहिँ एक्लै राख्छु त्यो द्याट इज अल्सो मेरो त्यो एउटा बिहान ब्रेकफास्ट रिचुअल छ एउटा स्मुदी खान्छु त्यो एभोकाडो वाला त्यो चाहिँ प्लिज कोही नभइदियो हुन्थ्यो कोही नपोले हुन्थ्यो वाला टाइम त्यो चाहिँ मलाई एक्लै चाहिन्छ सिधै अघि मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो ग्रम्पी Not grumpy. होइन म त नाच्दै उठ्छु I mean, so like, how do your fighters manage? Like, because they have to be machines, right? So what's their routine like? I think that's something to model yourself. the fighters they sleep more. They sleep during the day also. They've trained twice or 3 times a day, but they are very disciplined in those ways. They were if I'm they were that I made friends with these fighters athletes, okay? So that I'll also get disciplined. So I am like the chameleonहरूले त्यो के अरे त्यही भन्ने हो अनि when I'm with these fighter guys I have to wake up at 4-5 eat healthy and when I'm with Rabindra or anyone I do that so I've spent a day with Rabindra where I've had like यति rice यति chicken अनि एउटा banana त्यसमा पनि survive गरेछु for whole day. with 2 workouts त्यो पनि गरेछु त्यो पनि ट्राई गरेछु तर इन्स्टेन्टली भयो होइन त्यो बिस्तारै भयो वेट कटमा म पनि वेट कट एक्सपिरियन्स गर्छु when you're fighting normally if I'm walking around with 75 kilos I'll probably fight at 65 nowadays the 61 सम्म पनि गर्छ 15 किलो पनि घटाइन्छ के तर त्यो बेला चाहिँ the last week चाहिँ what you do is यस्तो हुन्छ कि day 1 मा you drink a lot of water गर्दा हाइड्रेट गर्छ केही दिन अगाडिसम्म अनि लास्ट 3 days चाहिँ इन्टेन्स हो लास्ट 2 days
सना बस्ने कि त्यो मसिना बस्ने बडीको सब पानी निकाल्ने केही नखाने छाला नै हाँसो निस्किन्छ कि लिटरली अनि you go to 61 kilos someone who weighs 74 goes to 61 and weigh modified छ भने आज चाहिँ weighing day हुन्छ के where त्यो lean भएर जाने weighing scale मा बस्यो okay 61 pass अनि face off गर्ने photo shoot गर्ने that's why they look so lean to fight next day फेरि 75 kilo भइहाल्छ Oh wow. because they eat मजाले no water weight also but they मजाले खान्छ के यिनीको पावर फेरि त ल्याउनु पर्यो नेक्स्ट डे दे फाइट एट त्यही नर्मल वेट जस्तै आइदिन्छ अनि भोलिपल्ट फेरि नत्र त त्यो दिन त 10 years ओल्डर देख्छ क्या त्यो स्किन सबै यस्तो भएर वे गर्ने दिन अनि टाउको साउको दुख्ने हस्पिटल लान हुन सक्नु पर्ने अनि त्यस्तो एट द सेम टाइम ड्रग टेस्टहरू पनि पास गर्न पर्यो जे पाए त्यो औषधि खानु भएन एन्ड आजकल चाहिँ यो वाट्स इट कल म्यान त्यो हाइड्रेसन टेस्ट हुन्छ कि सो यु कान्ट गो टु त्यत्तिकै एफर्ट नलागिकन सना मात्रै गएर त्यो हाइड्रेसन तिम्रो बडीमा यति % पानी यताउति स्केल मेरो त्यो पनि फाइट गर्न पाउँदैन बिकज इट्स टु अनहेल्दी इफ यु डु द्याट फाइटमा टाउको सकोमा लाएर मर्न सक्छ नि त मान्छे त्यो पनि हरू हुन सक्यो there's a lot of things What's their body fat usually? Like 8%, 10%? normal days it's like maybe just I'm sure whatever I'm 12, yeah. around that bit, but when they're fighting, that's when they're cut. Okay. Like someone could have a belly, be a fighter, and on the fight, even the bodybuilders, the Dharmashri I think happened recently. त्यो दाइहरु पनि उनीहरुको यत्रो you never imagine that guy is a bodybuilder, but like यिनीहरु त 15-20 वर्ष एक्सपिरियन्स भइसक्यो नि त त्यो few days मा few weeks मा no 3 months bodybuilders 3 months अगाडि देखि they go a completely different person भइदिन्छ के because you can't maintain that body throughout. Even actors also shooting ko time ma matra ho tyo it's very unrealistic to have abs all the time. A 44-year-old actor having abs all the time, the next to impossible ho ni. It's too much compromise involved there. मेरो body routine बाट कहाँ fighters मा पुगे तर mine is like that now. Like but I'm trying to move the clock अनि कतिको जनाको दिमाग फेरि राति चल्छ के मेरो so I work all days जहिले नि कोही न कोही हुन्छ अनि राति पनि एडिट सेडिट भयो even after 3 AM let's say when the editors are done I need to go to my room and spend 1 hour with myself also के त्यो पनि छ के फेरि यतिकै स्लिप पनि जाँदैन के सो अलिकति crazy छ but I need to like reschedule everything and let's talk about your no pass yeah it's sort of chaos मात्रै छ No, it's interesting. and I think chaos is with every one of us right? And during sleep I think I can relate to Mike's theory of detachment because your ideas and you're always focused on what to do next and that so I'll say like this will solve by tomorrow's Monayac I'm going to sleep That's smart. this is tomorrow's Monayac's problem हुन्छ नि so I think my milestone is I wake up around 6:30 that's my average routine 6:30 को average मा हुन्छ I just work out. I have few dumbbells at home. Like YouTube ma, there is some cardio sessions eta uta huncha ni. So kaile cardio गर्ने, kaile lower body, kaile upper body, just to sweat so that I can feel good. And a quick 10 minutes breathing focus or at least Wim Hof. damn And then 9 ma I'll be at office. So our office time is 9 to 6. Can you tell us about the Wim Hof because you told it outside the camera. So what is this? So based on my perspective, I've been confident. It's a type of meditation. It's a Wim Hof. I think he's meditation called... It's named after a guy named Wim Hof. Wim It's a Hof breathing exercise. Wim Hof is a name of a guy. So let's say you know the ice bathing technique. So it's invented by him. Usko theory ho ice bath. So like give your body a big shock because hamro ancestor they have a flight or fight mode. All the time is huँदैन नि त हामी कुनै incident like I'm going to die वाला त situation त्यस्तो छैन so you got to activate your amygdala. I think that's the proper name of the gland so what you do is you do 30 times full oxygenate pull out full in full out for 30 times right full oxygen त कसरी लिन्छ like full like your lungs at your ultimate capacity right then you just release everything just air लियो and full out okay नाकबाट नि मुखबाट फाल्यो exactly and on your 30th time you just release everything out and then you focus and then your brain will be like I'm going to die huncha ni you will have that theory like you will be huncha ni deprived of oxygen you छटपट हुन्छ तर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न खोज्ने कि because त्यो छटपट control that's the ultimate छटपट नि you not having oxygen dangerous man it can be done
And on the 60th second, on the 90th second, you'll just feel like, you can even feel your heartbeat. Okay? Because otherwise, like if you just meditate, you can feel your heartbeat. Everything is silent. But don't go beyond 90 seconds or 2 minutes, otherwise, silent. So then you take oxygen full. Okay. Literally, you feel vibration. Yeah, in yoga, there's plenty of pranayama techniques that kind of that Wim Hof touches on, so just different counts for your breath for inhales, holds, and exhalations as well to help calm your mind. And I think like the purpose for Wim Hof going into like the ice baths is basically to tell your body that you are actually in control of this moment, even though your body is kind of like going into shock. Like through your breath and through these exercises, you're able to manage the cold sensations. And so I've done it before. It's awesome. It's hard to I'm impressed you're able to do it every day though. So it's not every day. It's Sometimes it's about focusing your breathing. Sometimes it's about Wim Hof. When I feel like I'm getting stressed, त्यति बेला चाहिँ I do Wim Hof. 4वटा काम गरिसक्यो बिहान उठ्न बित्तिकै यार के गरिसक्यो अनि बल्ल दिन पनि सुरु भयो बल्ल 7 बजे हो क्या Now it's on 9 a.m. I try my best to be on office on time. So one coffee with amazing team that I have. So कुरा गर्ने, we'll plan the week. We have different meetings for हुन्छ नि हप्तामा maybe Tuesday will be our finance meeting. Where's our cash flow? Sorted guy, man. I mean, we're trying to be हुन्छ नि because revenue doesn't matter, cash flow matters. होइन? X amount of sales, X amount of loss doesn't matter. Cash flow matters. So every Tuesday we check where we are. हामीसँग कतिको एपेटाइट छ, कति महिना चल्न सक्छौँ, 6 months, 9 months, -3 months, 1 month. So त्यो प्लान गर्छौँ. Then 12:30 is म घरबाटै खाना लग्छु अफिसमा. So मम्मीले बनाइदिन्छ, घरमा लग्छु, अफिसमा लग्छु. So that's my first meal. So I've been doing intermittent for the last 5 years. So clean. So one less headache to think about what to eat. सोधेको यार बल्ल 12 बजे अझै छ Especially meetings, that's it. अझै के छ That's it. Very sorted. अब तपाईको पाली मैले यस्तो पास गरेँ. नाइ त्यो भन्दा बढी नहुने बेलुका जिम्नास्टिकहरू हान्ने त्यसै I drink, त्यसपछि I party now. दिनै पार्ने के after 5 I'm playing cards यता उता रे कि न ए ल ठीक छ. Great job, man. तिम्रो पाली हो कस्तो? मेरो पाली हो जसलाई. म के भन्नु भने मेरो त अहिले कस्तो छ कि nothing planned के 3 बजे बच्चाले वाइ गरेर उठाएर 3 बजे if you ask me कति बजे सुत्न जान्छु it's either 8:30 or even 7 PM थाहा नै हुँदैन कि it's के रुटिनै छैन भन्दा नि हुन्छ. सो सुत्न त बिहान उठेदेखि कुरा गरौँ मलाई. बिहान चाहिँ अब it's depends 5:30 6:30 whenever the child wakes up. हैन त्यो उठ्यो अनि त्यसपछि उठिसकेपछि फेरि त सबै बच्चाको अगाडि बच्चा सोध्नु पर्ने रहेछ हामीले. I spend time with my child अनि त्यसपछि एकजना हाम्रो जस दिदी आउनुहुन्छ who helps us in our सबै कुरा भनौँ न. अनि त्यसपछि when she comes अनि I go to त्यही पूजा गर्न हैन अनि आरती सारती गरे and spending some time. Then I need a cup of tea and I'm huge tea lover हुन्छ नि. अनि I take some tea. त्यो चाहिँ मलाई एक्लै पिसमा चाहियो, एक्लै हुन्छ नि, एक्लै खानु पर्यो त्यो चिया चाहिँ. अनि चिया खान्छु and then त्यसपछि मेरो त एकदम बोरिङ छ. छैन. त्यसपछि म अफिस जान्छु. तर अहिले अफिस टाइम इट हेज चेन्ज. पहिला आई ह्याड टु रिच अफिस अन टाइम कि 9 AM sharp भनेपछि 9 AM sharp एट एनी कस्ट. अनि फेरि कस्तो खालको मान्छे आई अलवेज हुन्छ नि जहाँ पनि टाइममै पुग्ने खालको मान्छे कि त्यो एन्जाइटी भइहाल्यो नत्र होइन. तर अहिले चाहिँ आई हेभ चेन्ज माई अफिस टाइम. इट्स इदर 10:30 11 होइन बिकज देयर इज अ चाइल्ड अनि आई हेभ टु म्यानेज त्यो टाइम हुन्छ नि. अनि त्यसपछि 11 बजीतिर जेनरली 11 बजीतिर म अफिस पुग्छु. अनि अफिस पुगिसकेपछि आई सी द वर्क्स. अब आज के काम गर्ने भनेर चाहिँ म राति सुत्नुभन्दा अगाडि नै आई डिसाइडेड के इदर आई राइट इट इन माई फोन या फेरि एउटा कुनै पेपरमा. सो डिसाइड गरेर अनि त्यो कामहरू चाहिँ गर्छु. अफिसमा गएर मिटिङ्सहरू भयो एन्ड देन अब के गर्ने नेक्स्ट भन्ने. एन्ड देन कन्टेन्ट क्रिएसन पनि त्यति बेलै हुन्छ नि अफिसकै सिटमा बसेर अहिले. सो एन्ड ट्राइपड स्ट्यान्ड छ त्यसरी लगायो एन्ड देन आई क्रिएट अ कन्टेन्ट. पहिला त एडिट पनि आफै गर्थेँ. अहिले चाहिँ आई आउटसोर्स्ड भनौँ न. अनि त्यसपछि एडिटिङहरू भएर अनि त्यसै घर खानेकुराको कुरा गर्दाखेरि एज यु सेड मेरो चाहिँ बिहान लन्च टाइम भनेको इट्स 9:30 लन्च नै हो कि. वेन पिपल लाइक ब्रेकफास्ट खाने टाइममा चाहिँ मिल पाकिसकेको हुन्छ. अनि इट्स लाइट तर म धेरै त्यो खाँदिनँ. राइस मेरो एकदमै राइसको पोर्सन कम हुन्छ.
and then I go to office. अनि अफिसमा चाहिँ अहिले अब अहिलेको करेन्ट रुटिनमा चाहिँ आई हेभ स्टार्टेड मतलब भनौँ न अलिक हेल्दी स्टफ्स त्यो घरबाटै रोस्ट गरेर लगेको मखना या फेरि पिनट्स हुन्छ नि यस्तै यस्तै कुराहरू अनि आई ट्राई टु कट द टी होइन किनकि क्रेजी के 4-5 कप मिल्क टी त्यो पनि के इट्स नो गुड नि त तर आई सर्भाइभ अन टी के मलाई बरु खाना बिना चल्छ तर मलाई चिया चाहिन्छ कि मलाई याद आइसक्यो आई एम नट अ कफी पर्सन कि आई कान्ट ड्रिङ्क कफी अनि त्यो 4-5 कप टी नै भइदिएर अनि जसले पनि यत्रो धेरै त खानु हुँदैन है भन्ने अनि अहिले चाहिँ आई हेभ ट्राई टु लिमिटेड तर बिहान खाएर आइसकेँ होइन अब दिनमा कति कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने एन्ड देन आई गो ब्याक होम अनि फेरि बच्चासँग टाइम स्पेन्ड गरेर अनि हि गोज अराउन्ड स्लिप 7-8 को बिचमा हि गोज टु स्लिप अनि बच्चालाई खुवाउ यस्तै यस्तैमा जान्छ अनि तर स्लिप यसमा चाहिँ म के जोड्न तर के इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ म जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि स्लिप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन किनकि म एकदम पहिला राम्रो सुत्ने मान्छे हो कि 7 to 8 hours अफ स्लिप अहिले इट्स लाइक 2-3 hours कहिले बच्चाले लात्ती हालिदिने कहिले के गरिदिने कहिले रुँदै उठ्ने होइन सो प्रपर कन्टिन्युस 3 to 4 hours स्लिप भयो भने पनि इट वुड वर्क फर मी कि तर कन्टिन्युस नै हुँदैन कि आई वेक अप इन एभ्री आवर अनि इट्स बिन अ लङ टाइम नि त लाइक 18 months 19 months भयो भने 19 monthsदेखि एभ्री डे कुनै दिन पनि मैले सुत्न पाएको छैन नि त अनि द्याट हेज क्रिएटेड इम्प्याक्ट के अब जस्तो मैले आफै फिल गरेको कि अनि आई हेभ स्पोक टु भनौँ न कोही डक्टर्सहरू जो यसको बारेमा भन्छ त्यो स्पिच मतलब काहीँ बोलिरहेको छु भन्दा बोलिरहेको बेला पनि त्यो कम्प्लिट सेन्टेन्सै बोल्न नसक्ने कि त्यस्तो पनि आई हेभ फेल्ड अनि त्यो कन्सन्ट्रेसन फोकसहरू पनि इट हेज ड्रप्ड सो यो चाहिँ अनि मैले सबैतिर हेर्दा स्लिप इज भेरी नेसेसरी सो अब आई एम होपिङ सम डे आई क्यान गेट अ कन्टिन्युस स्लिप फर 2 to 3 hours तर यति भनेर फेरि यो भन्न खोजेँ होइन कि अब एकदम हुन्छ आई एम भेरी ह्याप्पी विथ हुन्छ नि मेरो बच्चा होइन आई फिल लाइक दिस इज what I always wanted हुन्छ नि इट्स अ भेरी it's nice to see कि अब कोही content creator who has kid अनि managing everything putting out there constantly हुन्छ नि it's so nice के being a mother is a full time job it's a full time त्यो job गरेपछि हुँदैन भन्छ नि त but then you are setting out path त्यो directionमा पनि नि त it's so nice to see that के it's like a blessing के having a child मलाई चाहिँ के लाग्छ कि after having a child मलाई चाहिँ एकदमै लकी पनि भयो जस्तो लाग्यो अब खै अब मेबी होइन त्यसरी जोड्न त हुँदैन तर हुन त एभ्री पर्सन इन माई लाइफ इज अ लकी चार्म टु मी होइन तर आफ्टर ह्याभिङ अ चाइल्ड द्याट गिभ मी अ सेपरेट मोटिभेसन हुन्छ नि घर आउन मन लाग्ने जस्तो बिहा गरिसकेपछि आई सिफ्टेड टु माई हस्बेन्ड्स प्लेस होइन हाम्रो आफ्नै मतलब वी ओन्ली 2 of us स्टे तर म सधैँ आफ्नै घरै जाने कि हुन्छ नि माम बाबाकै घर जाँदैन अनि मलाई त कहिले पनि आफ्नो प्लेसै लागेको थिएन कि त्यो भन्ने मात्र त्यहाँ थियो तर आई युज टु स्टे देयर वी बोथ युज टु स्टे एट माई पेरेन्ट्स हाउस नै जस्तो भन्दा पनि हुन्थ्यो कि त्यति फ्रिक्वेन्ट जाने अहिले चाहिँ आफ्टर ह्याभिङ अ बेबी मलाई सोच्थेँ कि म कहिले अब यसलाई आफ्नो घरै बनाउन सक्दिनँ होला सोच्थेँ कि बट आफ्टर ह्याभिङ अ बेबी यु फिल लाइक अ होम यु हेभ क्रिएटेड अ होम द्याट इज सो वार्म घर आउन मन लाग्ने होइन सो इट्स अ भेरी ब्युटिफुल फिलिङ होलसम रहेछ त त्यस्तो साउन्ड गर्छ तर त्यो सो मच केओस तर ब्रोड वेमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पछि केओसहरू नै मिस हुँदो रहेछ कि यस्तो नि हुँदो थियो बिकज यु हेभ एटलिस्ट यु हेभ समथिङ टु से हुँदो रहेछ कि त्यो प्लेन हुँदाखेरि देयर इज नथिङ when the baby smiles and talks हुन्छ नि अहिले त भर्खर भर्खर बोल्न सिकेको छ पछि त्यही धेर बोलेर वाक्क हुन्छ नि अहिले त उसले बल्ल बल्ल बोल्न सिकेको छ एउटा केही शब्द भन्दैन हाउ स्विट जस्तो उसले अहिले मम्मा बिचारा भन्न सिकेको छ खै कहाँबाट भन्न सिकेको छ मम्मा बिचारा भन्दै आउने खै के सिक्यो तिम्रो स्लिपलाई देखेर बिचारा त्यो मैले आफैलाई बढी बिचारा भनेर कि कसैले भनिदिएर आई डोन्ट रियलाइज मैले कहिले भनेको छु You never know what they pick up. they pick up I don't know माइकको त नसोध्ने फेरि फर्स्ट हुन्छ डिसिप्लिन मान्छेहरूको माइकले भनिसक्यो त त्यही पनि he sleeps at 9:30 9:30, wakes up at 4 works out. मलाई चाहिँ आई थिङ्क वी सुड इम्प्रुभ गाइज के हो हुन त हामी यो क्यामेरा पर्सनहरूको फिल्ड अनि एडिटिङको फिल्ड भइसकेपछि फेरि अनि भिडियो टाइममा आउनु पर्यो त्यस्तो हुन्छ भिडियो भोलि आउनु पर्यो भोलि फेरि अलिकति एक्स्ट्रा एफर्ट लाउनै पर्छ कि हाम्रो क्यामेरा पछाडिको हिरोजहरूलाई पनि एकचोटि तालिदिनु प्लिज थ्याङ्क यू फर मेकिङ दिस पोसिबल गाइज सिरियसली Thank you guys. थ्याङ्क यू सो मच hustle is great होइन Yeah, at some yeah. point कुनै एउटा point of time maybe years चाहिँ hustle is very much necessary So I think before we wrap up, कसैलाई यसो regarding creators Mela, regarding anything, to wrap this up, सबैजनाको एउटा केही लिऊँ न
So maybe Monayac, you should start. Of course, I mean, Creator Mela भन्दा पनि the foundation of why we are here, होइन? Trying to do something for ourselves, for our country, youth of Nepal, अब त्यही नै हो direction. And fortunate to have been collaborated with a lot of creators. It has been a great journey, and fortunate to have been trusted by US Embassy for Creator Mela. Thank you 500 for million the expressions, 500 million expressions on his belt, man. So I'm sure यदि इटरीमा हुनुहुन्छ, if पोखरामा हुनुहुन्छ भने, and if you want to learn and make sure कि कन्टेन्टबाट मोनेटाइज गर्न चाहनुहुन्छ भने Creator Mela is the spot for you. So होटल सोल्टी वेस्ट एन्डमा हुँदैछ यो Saturday. It's on April 5th and April 12th मा it's on Pokhara Grand. So see you all there. We'll have some great sessions and we'll enjoy together. Thank you very much, guys. So I think हाम्रो major viewers भनेको चाहिँ those people who are interested in content यो अहिले जुन हामीले कुरा गर्यो. So what I have a message is कि तपाईलाई यदि content creation मा interest छ भने then all you need is a smartphone and an idea. त्यसपछि it does not matter तपाईँ कुन backgroundबाट हो हैन, तपाईँ big cityबाट हुनुहुन्छ यो न, it does not matter. So you can start small but be consistent. That's it. Yeah, and like Monayac said, just really looking forward to seeing everybody out there in Itari and later in Pokhara. And I think the Creators Mela really is just the first step in creating new friendships and partnerships between the United States and Nepal. And so after the Creators Mela, looking forward to just hearing more from you about what your ideas are on how the US Embassy can better support the creators community and how we can better create linkages between American businesses and Nepali creators. So hope to see you there. Yeah, so we are super pumped for Creators Mela 2025. Kathmanduमा मात्र हुन्थ्यो, so this time we are going regional. So Itaharima 5th of April and Pokharama 12th of April मा चाहिँ I'll be talking about how you can monetize creating contents. Content creation आफ्नो ठाउँमा छ, but one thing I want to tell you is that be authentic, straight, true to yourself. Yeah. That's how you're going to make money, make connections, and live a happy life. So म चाहिँ इटरीमा आउँदैछु. So being from Purva myself, त्यतातिर यस्तो नेटवर्किङ अपर्च्युनिटी यस्तो मास स्केलमा खासै हुँदैन. So grab it when you can. किनभने घरिघरि आउँदैन. So हुन्छ नि take the best out of this opportunity. यस्तै यस्तै सानो अपर्च्युनिटीमा if you open, you'll get to something big. क्या अघि हामीले कुरा गरे जस्तो एक पाइला सारे जस्तो you'll get to know content creation मात्र हैन, but then त्यसको छेउछाउ हुने इन्भाइरोमेन्टमा के हुन्छ, कसरी कमाउने, यसलाई अब लाइक घरहरुमा करियर हो भनेर बुझाउने कसरी, त्यो हुन्छ नि सानो कुरादेखि ठुलो कुरा सबै आउँछ. So be there. Perfect. Yes. And I'm so happy that you guys have no entrance fee here. अनि एकदम धेरै कम्प्लेन्ट्स आउँथ्यो कि काठमाडौँ मात्र बुक कि हामी प्रगति गर्न काठमाडौँ नै आउनु छ भनेर. काइन्ड अफ अलिकति वेस्ट र काइन्ड अफ अलिकति ईस्ट जहाँ चाहिँ फिजिबल छ, राम्रो बजारहरूको ठाउँमा भएको रहेछ. सो कङ्ग्रेचुलेसन्स गाइज. आई होप द इभेन्ट गोज रियली वेल एज अलवेज. तर बिफोर वी एन्ड हामीले एन्ड नै विम अफबाट गर्न मिल्छ. We can do that. We can do that. What is that? What is that? Wim Hof. Good. I can't. We can I'm try. excited to try. You have to lead it Let's then. see. Monayac, yeah. I'm the first one to go resto again. I was bragging about it. जसले गर्छ त्यसले जित्यो खालको हो कि के हो? No. त्यसो नगरौँ. Okay, नगरौँ. So we'll just do a quick one. We'll do a quick one. We'll just do Okay. 10 in, 10 out. Right? Okay. You're gonna follow with me. Okay, this is Through the nose or the mouth? Nose. This is what Wim Hof. It's Wim Hof technique. Yeah. Wim Hof technique. Yeah. We're signing off Paradigm Podcast. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank for being you. here. Bye-bye. I had an awesome time. I had an awesome. Thank you so much. Thank you everyone behind. Thank you guys, everyone thank for you. watching. Now this is our सबैले गर्दा हुन्छ हामीले है त. Let's do cameraman it. नै do it, हिँड्दै होला okay. नि. है त ल. Let's do it. 1 2 3 4 5 Don't fart. 6 7 8 9. Last one. Now hold.